আমি যখন বেশি বাড়াবাড়ি করি তখন আমি আমার নিজের গলাতে কি লাগাই, ফাঁদ লাগাই। যখনই কোনো মাসলাকে আপনি তং করে দেবেন তখন নিজের কষ্ট নিজেই বহন করবেন, অন্য কেউ বহন করবে না। আমি লম্বা করব না, ছোট করে একটা কথা বলি। আমি নেটে দেখেছি কোন আলেম মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন, খুতবা দিতে দিতে বলছেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে স্টাডি করলাম, কিন্তু কি পেলাম, 20 জন আলেমকে পেলাম, উনারা বলছেন জানাজার নামাজে ডানে সালাম দিতে হবে এবং বামে সালাম, একটা সালাম দিতে হবে, একটাই সালাম দিতে হবে, ডানে দিতে হবে না, বামে দিতে হবে না। একটি মাত্র আলেমকে পেলাম যিনি বলছেন যে একটি যদি কেউ সালাম দেয় সেটাও ঠিক আছে, আর দুটো যদি সালাম দেয় তো সেটাও ঠিক আছে। তো 20 জন আলেমের ভেতরে একটা আলেমকে পেলেন যিনি বলেছেন এদিকে সালাম দাও, এদিকে সালাম দাও, এটাও ঠিক, আর একটাই সালাম দাও এটা বলেছেন 19 জন আলেম। তার জন্য উনি বলতে চাইছেন আপনারা সদা সর্বদা জানাজার নামাজে একটাই সালাম দেবেন, দুটো সালাম দিবেন না। আচ্ছা, এইভাবে যে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে খেটে খাওয়া লেবার শ্রেণীর মুসলমানগুলোকে নামাজের একটা ফজিলত বা দুয়ার একটা ফজিলত না শিখিয়ে দিয়ে কত বড় পাহাড় ভাঙা মশলা শিখালেন। অথচ আল্লাহ তুমি মাফ দিও আমাকে, যে 19টা আলেম বলছেন আমার জানা নাই কি কি নাম আছে, আর যে একজন আলেম বলেছেন যে না দুদিকে সালাম দেওয়া জায়েজ হবে, উনি একাই হিমালয় পর্বত, উনার নামটা কি আল্লামা আলবানী রাহিমাহুল্লাহ। উনার হাদিসের যারা হাদিস সহিহ না দুর্বল, চলবে না চলবে না এই ব্যাপারে রায় পৃথিবী বিখ্যাত সারা জগতের আলেম ওলামা উনাকে 1 নম্বর বলে মেনে নিয়েছেন এবং সিল ঠাপ্পা লাগিয়ে দিয়েছেন। আল্লামা আলবানীর কথাটাই ফাইনাল, উনি যেটাকে সহিহ বলে দিয়েছেন সহিহ, আর যেটাকে উনি যায়িফ বলে দিয়েছেন সেটা যায়িফ। 19 জন আলেম বললেন দুদিকে সালাম চলবে না, আর একজন আল্লামা আলবানী বললেন যে না দুদিকে সালাম চলবে। অতএব একটা আলেমকে দেখিয়েন না, আপনারা 19টা আলেমকে দেখেন। এই কথাটা বলা কতখানি ঠিক হলো? কেন আপনি আমাকে তং করতে এলেন? আমার চাচি এলাকাতে 2 সালাম আছে, চালাও, চলতে দাও। ধুলিয়ানের এলাকাতে 1 সালাম আছে, চালান 1 সালাম। আপনাকে আমি পিড়াপিড়ি করতে যাব না যে 2 সালাম আপনি কেন দিতে যাচ্ছেন। এটার নাম শরিয়াত, এটাই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া ছাড়। ফরজ নামাজে যদি 1 সালাম বৈধ হয়, তাহলে জানাজার নামাজ এটা হলো সুন্নাত নামাজ একটা, তাতে কিসের জন্য একটা সালাম চলবে না বা চলবে, আর 2টা সালাম কেন চলবে না বা চলবে? এই তর্কগুলো খাড়া করা কতখানি বিজ্ঞানের কাজ আর কতখানি বুদ্ধিমানের কাজ। আমি বাইরে কথা আপনাদের শোনাব। একজন একটা হাদিস পেয়েছি, হাদিসটাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্না হাযাল খায়রা এই ইসলামের ইসলামটা চাবিটা যাবে দিয়ে কাউরের মালগুলোকে চেক করবে, বাইরে নিয়ে আসবে। চাবি কার হাতে আছে, এই গোডাউনের চাবি
যারা ফোজালা, যারা মুহাদ্দিস, তাদের হাতে, পাবলিকের হাতে এই ভান্ডারের চাবি নাই। শরীয়তের গোডাউনের চাবি কার হাতে আছে? আলেম ওলামাদের হাতে আছে। এইবার আমারও হাতে একটা চাবি আছে, ভাইজানের হাতে চাবি আছে, মৌলানা আকমল সাহেবও একটা চাবি রাখেন, কেন যে উনি হলেন দিনের আলেম। তাহলে আলেমদের হাতে আছে চাবি, গোডাউনকে খুলবে আর খোলার পরে মাল বের করে আনবে। এখন ভালো করে বুঝেন হাদিসটা। রাসূলুল্লাহ বলছেন একগুলো এমন আলেম পাওয়া গেল, বা একগুলো এমন চাবিওয়ালা লোক পাওয়া গেল, যে চাবি খুললো, খোলার পরে গোডাউন থেকে মরিচিকা লাগানো 6-7টা ইয়ার লোহার বালা, আর ইয়াতটি পচা খেসারি, আর 5-7 কেজি পোকা লাগা গম বস্তাতে করে নিয়ে বেরিয়ে চলে আসছে। আবার আরেকটা মৌলানা ঢুকলো, চাবি খুলে দিয়ে দেওয়ার পরে ভিতরে গিয়ে ঝকঝকে একদম সোনার দানার মতো দানা কিছু গম নিল, অল্প এতটি ডাল নিল, আর সুন্দর সুন্দর জিনিস থেকে বাছাই করে নিয়ে নিজের প্রয়োজন মতো গোডাউনের ভিতর থেকে বেরিয়ে চলে এলো। তো এটার আসল মানেটা কি? বলছে একগুলো লোক ইসলামের খাজানাতে ঢুকলো, ঢোকার পরে এমন এমন মাল হাতে করে চলে এলো, যেই মালগুলো সচরাচর বাজারে চলবে না, মানুষের কাছে সেগুলো বিকাবে না, এরকম মাল হাতে করে চলে এলো। আর একগুলো আলেম ভিতরে গেল, আর যাওয়ার পরে এই ইসলামকে ঘেঁটে ঘুঁটে তদন্ত করে সেখান থেকে এমন জিনিস বের করে নিয়ে আসলো যে সারা জাহানের মানুষের জন্য উপকারে আসবে, সারা দুনিয়ার মানুষেরা সেটাকে হজম করতে পারবে। তাহলে রাসূলুল্লাহ শেষের বেলায় বলছেন তুবা লিমান জাআলা আলা ইয়াদাইহি মিফতাহুল লিল খাইরে, ওই সমস্ত আলেমগুলোর কল্যাণ হোক যেই সমস্ত আলেমগুলো ইসলামের ভান্ডারের ভিতরে ঢুকেছে, আর ঢোকার পরে ভালো ভালো জিনিসগুলোকে বের করে নিয়ে এসেছে। আর মন্দ হোক, মন্দ হোক, মন্দ হোক ওই সমস্ত আলেমদের, যে সমস্ত আলেমেরা ইসলামের ভান্ডারের ভেতরে ঢুকেছিল আর ঢোকার পরে পচাসড়া মালগুলোকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ভালো মাল যেগুলো মানুষেরা খাবে, যেগুলো মানুষেরা নিবে, ওই রকম মালগুলোকে হাতে করে আসেনি। তার মানে তার মাল বলতে কি বুঝাই? শরীয়তের মশলা মাসাইল, এবং কি বুঝাই? শরীয়তের ইস্তেমবাদ করা অনেক অনেক আহকাম। তাহলে মাল আছে ইসলামের পেটে, মালকে টেনে বার করার জন্য চাবিওয়ালা হতে হবে, কাজের মানুষ, তাহলে ভালো জিনিস টেনে আনতে পারবে। আর যদি চাবি হাতে পেয়েছি বলেই চাবি লাগিয়ে দিয়ে যদি খাজানাতে ঢুকে যাই, তো তার দ্বারাই ভালো মাল বের করে আনা সম্ভব হবে না। পচা মাল বের করে নিয়ে এসে আপনার কাছে রাখবে, আপনি এটা হজম করতে পারবেন না, আপনি বলবেন না 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 এটা চলবে না। ভাই আমার, এত সুন্দর কথা থাকার পর আর একটা কথা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, আপনারা অবশ্যই আমার দাদাজির কাছে আমার চলে যাওয়ার পর, কেন যে আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে, আমার ওয়াজের জন্য মূল্যায়ন উনি করে দেন, উনি যেন আমাকে রেহাই না। সেটা কি? আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন জলিলুল কদর সাহাবী, যেন তেন সাহাবী নয়, এক বিশাল র্যাঙ্কের একটা সাহাবী। তিনি কি বলছেন? ইন্নানা ফি জামানিন কাসীরিন ফুকাহাউহু ওয়া কালিলিন খুতাবাউহু। তিনি বলছেন আমরা এমন এক জামানাতে এখন বাস করি, এই জামানাতে অনেক 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 আলেম আছেন, মুহাদ্দিস আছেন, ফাকিহ আছেন, আর অল্প কয়টা আছেন এখানে খাতিব মানে বক্তা, যারা খুতবা দিয়ে বেড়ায়, যারা ওয়াজ করে বেড়ায়। তো আমি যেই জামানার কথা বলছি, অর্থাৎ সাহাবীদের জমানা, তিনি বলছেন এই জমানায় আলেম বেশি আছে, মুহাদ্দিস বেশি আছে, জ্ঞানী বেশি আছে। আর বক্তা কয়টা আছে? তো আঙুলে গোনা 4টা 5টা 6টা 7টা আছে, বক্তার সংখ্যা হলো কম। তাহলে সাহাবীদের যুগে বক্তৃতা দেওয়া মানুষ, কথা বলা মানুষ, 10 জনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কিছু বলা মানুষ, এগুলো ছিল কম। আর আলেম ওলামা ফুকাহা জ্ঞানী
বিদ্যান, এদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এবার তিনি কি বলছেন, সাইয়াতি আলান্নাসে জামানুন, এই দিনটা যখন শেষ হয়ে যাবে, একদিন সময় আসবে এই উম্মতে মুহাম্মাদের উপরে, সেই যুগে কি হবে, ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যাবে। ওই যুগে আলেম পাওয়া যাবে কম। আঙুলে গুনা কয়টা আলেম পাওয়া যাবে, আঙুলে গুনা কয়টা শাইখুল হাদিস পাওয়া যাবে, আঙুলে গুনা কয়টা জালিলুল কাদার আলেম পাওয়া যাবে। এই আঙুলে গুনা 10-20-30টা বড় আলেমকে পাওয়া যাবে। আর জেলায় জেলায় পাড়ায় পাড়ায় যেখানে সেখানে শত 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 বক্তা খুঁজে পাওয়া যাবে। যেদিন তোমরা দেখতে পাবে যে আলেমের সংখ্যা কমে গেছে আর বক্তার সংখ্যা বেড়ে গেছে, সেই দিন তোমাদেরকে বলছি, হাই হাতা হায় হাতা, হাই রে কপাল, হাই রে কপাল। তোমরা একটু দূরে থাকিও, তোমরা বেশি ঝামেলাতে যাও না, তোমরা বাড়ির ভিতরে থাকিও, তোমরা ওই রকম আলোচনাতে যেও না, যেখানে যেতে গেলে তোমাকে 1 ঘন্টার ভেতরে তোমার মগজকে ধোলাই করে দিয়ে ওই বক্তা তোমার সব কিছুকে উলট পালট করে দিয়ে চলে যাবে, এবং তুমি তার চিকন চিকন কথায় পড়ে গিয়ে নিজেকে বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করে দিতে পারবে। এই রকম যুগ যদি তোমার সামনে চলে আসে, তাহলে খবরদার, সাবধানে থাকবে, সাবধানে থাকবে, অত ডন্ট কেয়ার হয়ে ঘুরে বেড়াবে না। আচ্ছা, এই আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ সাহাবীটা কেমন, এর র্যাঙ্ক কি? তো রাসূলুল্লাহ বলছেন, আমার সাহাবীরা, কোরআন যেভাবে মতির দানার মতো নাজিল হয়েছে, টপ 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 করে মিঠা মিঠা শব্দে, যদি এই রকম করে কোরআন মাজিদ শুনতে চাও, তাহলে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের সামনে বসো, ওই কোরআন শুনতে পাবে। ইনি কত বড় আলেম ছিলেন! রসুল বলতেন, তুমি কোরআন পড়ো, আমি শুনবো। তখন ইনি বলতেন, আপনার উপরে কোরআন নাজিল হবে আর আমি আপনাকে কোরআন পড়ে শোনাবো, এটা কেমন কথা? তখন নবীজি বলতেন, তোমার তিলাওয়াতের ভেতরে যে রূহ আছে, তোমার তিলাওয়াতের ভেতরে যে জোশ আছে, সেটা শুনতে গেলে আমার রুহের খোরাক মিলে আমার মনটা সুখ পাই, শান্তি পাই। তাহলে এত বড় জালিলুল কাদার সাহাবী, তিনি বলছেন এই কথাটা, যে এক যুগে আলেম কমে যাবে আর বক্তা বেড়ে যাবে। যদি এরকম দেখতে পাও, তাহলে একটু দূরত্ব বজায় রেখে সাবধানে চলিও, না হলে তোমার পা ডাহিন বাঁয়ে হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাকে তুমি মাপ দিও, আমিও ফের একজন বক্তা, কি যে বলছি আর কি যে বলি না। এই যুগটাতে চোখ তুলে তাকান তো, মুর্শিদাবাদ জেলাতে বুখারীর দার্স দেয় এরকম আলেম কয়টা আছে? যতটি দাওরা মাদ্রাসা আছে ততটি আছে। তাহলে সীতারামপুর মাদ্রাসা, তারপরে ইসলামপুর মাদ্রাসা, লালমাটি মাদ্রাসা, এদিকে এই জঙ্গিপুরের এলাকাতে আরো 3-4টা মাদ্রাসা, কতগুলো নাম জানি, কতগুলো নাম জানি না। এই সমস্ত শাইখুল হাদিসগুলোকে আপনি কি দেখেছেন যে মিম্বারে খাড়া হয়ে খালি এরকম প্যাটার 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 প্যাটার, এই তো তোদের এইটা হবে না, তোরা কি করে বেড়াচ্ছিস, এগুলো এই তোরা কেন করে বেড়াচ্ছিস? কেউ করে? একটাও সদরগুলোকে দেখতে পাবেন না। ওরা এমন গভীর পানির মাছ, শান্ত হয়ে বসে আছে, একবার অক্সিজেন নেবার টাইম হবে, উপর দিকে এসে অক্সিজেন নিয়ে আবার নিচে চলে যাবে। আর যত বেশি বক্তা বাড়বে তত ফিতনা বেশি হবে। গত কয়েকদিন আগে নেটে দেখলাম একজন বলছে, আর হাতের স্টাইলগুলো দেখতে গেলে তো বমি চলে আসবে, এরকম ব্যাপার। এমন স্টাইল করছে, আর বলছে কেউ যদি কেরালা থেকে চলে আসে আর যদি জানতে পারেন যে ও রোজা করেনি, খবরদার ওর ফিতরা নিবেন না, ওকে অতি শিগগির জামাত থেকে বের করে দিতে হবে, এটাই শেষ কথা। আচ্ছা, একটা লোক কেরালা থেকে আসলো, সে যদি মুসাফির হয়, রোজা না রাখে, ছাড় আছে না নাই? 2-3টা লোক হ্যাঁ না বলুন, আছে? তাহলে এই লোকটা বিনা রোজাতে কেরালা থেকে বাড়ি এসেছে, ওর জন্য ওর ফিতরা নিতে হবে না। এত বড় লবজ তোমাকে কে দিয়েছি রে বাপ? কোন মাদ্রাসা থেকে ফারাক হয়েছিল? কোন ডিভিশনে তুমি পাশ করেছ? তোমার গুরুটাকে, একে জামাত থেকে আউট করে দিতে হবে। এটা কি বাপের জমিদারি? হ্যাঁ, যদি কোনো মানুষ নামাজ না পড়ে,
তাহলে আলেমদের ফতোয়া হলো আর ও ফিতরা কি, ওর ফিতরার দরকার নাই। আর কোনো মানুষ যদি রোজা না করে তাহলে কি ও দিন থেকে বেরিয়ে যাবে? দিন থেকে বের হবে না। সে রোজা করে না, সে একজন কাবিরা গুনাহের মুরতাকিব, কিন্তু ইসলামেই আছে। আরো যদি নমাজ ছেড়ে দেয় জেনে বুঝে সুঝে, তাহলে দিন থেকে খারিজ। তাহলে দিন থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া মানুষের মশলা আলাদা, আর একটা কাবিরা গুনাহ করার লোকের মশলা আলাদা। এত জোরে কথা বললো যে ওকে সমাজ থেকে বের করে দিতে হবে, ওর ফেতরা নিতে হবে না। কে বলছে এটা? এটা কোন শাইখুল হাদিস বলে না, এটা বলছে একটা বক্তা। তাহলে রাসূলুল্লাহর যুগের সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কত সত্য কথা বলেছিলেন। আমি কয়দিন আগে কানে শুনলাম একজন লোক বলছেন, বাংলাদেশের আলেম, তাফসীরে জালালাইন পড়া চলবে না, চলবে না, চলবে না। দাদাকে বল, নিজামিয়া মাদ্রাসা যত আছে ভারতবর্ষের মাটিতে, সমস্ত মাদ্রাসাতে কি আছে? তাফসীরে জালালাইন পড়ানো হয়। কোন জায়গাতে যদি উনার বিবৃতিটাতে কোনো সন্দেহ তৈরি হয় আকীদাগত ব্যাপারে, আপনি জায়গাটাকে লাল কালি দিয়ে দেন যে এই জায়গাটা মানা যাবে না। তাই বলে পুরো জালালাইনকে পড়ানোই চলবে না, একবারে দাগ লাগিয়ে টেনে দিয়ে আপনি স্টেজে দিয়ে দিলেন, আর সেটা নেটে এলো, আর সারা জগতের মুসলমানেরা যারা যারা দেখছে তারা বলছে জালালাইন পড়ানো যাবে না। এত কি সাংঘাতিক কথা কেউ বলে? তো আমি জোড় হাত করে বলছি, এটা আমার কথা নয়, আমি প্রতিবাদ কল্পে বলছি, এটাকে হক মনে করে নিয়েন না। আমার দাদাজিকে সাক্ষী করে বলছি, বুখারী শরীফকে পড়ানো চলবে না কোনো নিজামিয়া মাদ্রাসাতে। কেন চলবে না? বুখারী শরীফের ভেতরে এখনকার মতো আমার জানা মতে 17 জন বর্ণনাকারী রাবি আছেন, যেই রাবিগুলো হযরতে উসমানকে ডাইরেক্ট গালি দিতেন, যেই রাবিগুলো রাসূলুল্লাহর পরে হযরত আলীকে খলিফা বলে মানতেন, যারা পাক্কা শিয়া, এই শিয়ার কাছ থেকে ইমাম বুখারী হাদিস নিয়েছেন। আর ওই হাদিসগুলো ইমাম বুখারীর কিতাবের ভেতরে জমা আছে, আমি পড়েছি। আর আমার বাপ হোসেন সালাফি পড়ে কবরে গেছে, আর আমার দাদাজি পড়েছেন, আর আমার দাদাজি 12 মাস ওই বুখারী শরীফ পড়াচ্ছেন। যদি জালালাইনের ভেতরে 2-3 জায়গাতে গন্ডগোল থাকে, তার জন্য যদি জালালাইনকে বাদ দিয়ে দিতে হয়, তাহলে বুখারী শরীফে শিয়া রাবির রিওয়ায়াত করা হাদিস আমার মতো আহলে হাদিস কেন পড়তে যাবে? আমি নিব না ওই কিতাবটাকে। আমার বলা কি অন্যায় হবে দাদা? কই, আমরা তো বলি না। যেখানে ভালো পেয়েছি আমি নিয়ে নিয়েছি, যেখানে খারাপ পাবো আমি ওখানে নেব না। ভালো খানি আমার ভাগ, খারাপ খানি তোমার ভাগ। তাহলে এই বিভ্রাটগুলো সৃষ্টি করছে এটা কে করছে? আমাদের মতো একগুলো লোক। রাগ করবেন না, চাঁচকি এলাকার লোক, আপনাদের অনেক মশলা শিখার আছে আর জানার আছে। মসজিদের মাইকে মাইয়াতের খবর দেওয়া যাবে না, এটা হারাম, 3 বার করে, এটা হারাম, এটা হারাম। মুর্শিদাবাদের বহু জায়গাতে মসজিদের মাইকে খবর দেওয়া হয় না। উত্তর মাথার জামশেদ আলী সাহেব আজকে 10টার সময় ইন্তেকাল করেছেন, তার জানাজার নামাজ হবে বেলা 3টার সময়, এলান বন্ধ। কেন? নিশ্চয়ই এই এলাকাতে কোনো বড় মাপের আলেম আছেন, যিনি বাকুরাতুল আদাব পড়াইতে পেরে নিবেন, কিন্তু বুখারী পড়াইতে পারবেন না। এইরকম বড় আলেম ফতোয়া দিয়েছে আপনার মসজিদে যে মাইয়াতের খবর দেওয়া যাবে না মসজিদের মাইকে। আপনি বললেন, হ্যাঁ আমাদের দেশের আলেমেরা বলছে মরা মানুষের খবর দেওয়া চলবে না, আর তোমরা বলছো যে না মরা মানুষের খবর দেওয়া চলবে। বেশ ভালো কথা, ঠিক আছে, মসজিদের মাইকে খবর দেওয়া যাবে না, আমি মেনে নিলাম 3 মিনিটের জন্য। এবার আপনাকে বলছি, দাদারা আমার, 10-12 জন লোক আমাকে একটু আল্লাহর ওয়াস্তে বলবেন, হ্যাঁ না বললেন তো ভালো লাগবে। আমাকে আজান দিতে গেলে হাইয়া আলাস সালাহ কোন দিকে মুখ করে বলতে হবে? ডান দিকে। হাইয়া আলাল ফালাহ কোন দিকে বলতে হবে? বাম দিকে। তাহলে আমাকে মুখটা কাত করতে হবে কোন দিকে? একবার ডানে, আর আরেকবার কাত করতে হবে কোন দিকে? বামে। তাহলে বাঁ দিকওয়ালা কি হাইয়া আলাস সালাহ শুনতে পাবে? বলুন, কথা পাবে? যারাকে ডান দিকে বলি হাইয়া আলাস সালাহ, ওরা কি হাইয়া আলাল ফালাহ শুনবে?
রসুল যেভাবে আজান দিয়েছেন, উত্তরওয়ালা যারা আজনাতে আছে, পৃথিনগরে আছে, তোমরা হাইয়া আলাল সলা শুনো, আর যারা দক্ষিণ দিকে ভবানীপুরে আছো তোমরা হাইয়া আলাল ফালা শুনো। এটাই তো নীতি। আচ্ছা, মসজিদের মাইক এবার আজান দিতে লাগলো, হাইয়া আলাল সলা। আরে তো দক্ষিণের একটা বন্ধ করনার চাষা, ভবানীপুরওয়ালাকে হাইয়া আলাল সলা বলছো, তার মানে আবার যেন হাইয়া আলাল ফালা আসছে, হাইয়া আলাল ফালা। তা হাইয়া আলাল ফালার বেলাতে উত্তর দিকের মাইকটাকে বন্ধ করতে হবে না? এরা সব তাকাইছে আমার দিকে যে কোন কাজে লাগে তাকে লিয়ে শিশে বারকার বুড়াতি কালে। কাজের কথা বলছি, মুখে যদি আজান দিত এইরকম করে দিতাম। এবার যখন চাচকির 5 তলা 3 তলা মসজিদে মাইক ঢুকে গেল, মাইক একটা এমনে আছে মুখ, একটা এই দিকে আছে মুখ। মাইক এই দিকে লোককে বলছে হাইয়া আলাল সালা আর হাইয়া আলাল ফালা, এই দিকের লোককেও বলছে হাইয়া আলাল সালা আর হাইয়া আলাল ফালা। আল্লাহর ওয়াস্তে 2-3টা লোক আওয়াজ করিয়েন, বেশি লোক আওয়াজ করিয়েন না। 100% এই আজানটা কি রসুলুল্লাহর আজান হলো? 100 ভাগ আজানটা হলো রসুলুল্লাহর আজান। ভয় কেন করছেন? ভয় করিয়েন না। গায়ের পেট বড় হয়েছে, বাচ্চা হবে। মামু কইছে বেটা হবে, বাছুর হবে, আর মামি কইছে যে না বাছি হবে। ভাগিনা কইছে মিষ্টি খাওয়া, সঠিকটা উত্তর দিয়ে দেবো। খুশি হয়ে মামু 6টা মিষ্টি খাওয়াইলো। বলতো ভাগিনা, আমার গাভীর পেট থেকে তোর মামি বলছে বেটি ছা হবে, আর আমি বলছি বেটা ছা হবে, কোনটা হবে? তখন ভাগিনা এমনি করে গায়ের পেটে এমনি করে থাবা মেরে দিয়ে কইছে মামু, আর 4 দিন পরে দেখিও যেটা বলছি সেটাই হবে, হয় আর পেট থেকে বেটা বাছুর হবে, আর না হয় বেটি বাছুর হবে। এর বাইরে যাবে কি? বাইরে যাবে না। তা আপনি ভয় করছেন কেন? আমি আপনাকে বুঝাবার জন্য বলছি। আমি যদি মুখে মুখে আজান দিতাম তো 100 ভাগ সুন্নাতি আজান হতো, আর আমি মাইকে আজান দিচ্ছি তো আমার আজানটা 100 ভাগ সুন্নাতি আজান হয় না। হাইয়া আলাল ফালার হাইয়া আলাল সালাত আপনি বুঝতে পারলেন? আমি কি কোনোদিন বলেছি, কোনো মসজিদে বলেছি, কোনো জালসাতে গিয়ে বলেছি মাইক নামাও, মসজিদ থেকে সুন্নাতি আজান বাদ চলে গেছে, সুন্নাতি আজানকে ফিরিয়ে আনো? আমি বলেছি কি? কেন বলি না? হয়তো একটু সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি হচ্ছে, কিন্তু মেজর স্বার্থে, শরীয়তেরই অর্থে এটাকে মেনে নিয়েছি। রসুলুল্লাহ যখন মেনে নিয়েছেন, কাবাকে ভাঙেননি। কেন ভাঙেননি? মেজর স্বার্থ ছিল বলেই তিনি ভাঙেননি, মেনে নিয়েছেন। আমিও মেনে নিয়েছি। তাহলে এখানে এক গলাবাজি করার কি আছে? ভাইজান, আমার দাদাজিকে জিজ্ঞেস করবেন, যতটি আহলে হাদিসের মসজিদ আছে, আজান দেওয়ার পরে যখন জামাত খাড়া হবে তখন মুয়াজ্জিন কি বলবে? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, কাদ কামাতিস সালাহ, কাদ কামাতিস সালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। শুরু হলো নামাজ। হানাফি মসজিদে নামাজ পড়েছেন 2-1 পড়েছেন। হানাফি মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে এবার একামত দিছে মুয়াজ্জিন সাহেব, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 2 বার, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ 2 বার, হাইয়া আলাস সালাহ 2 বার, হাইয়া আলাল ফালাহ 2 বার, কাদ কামাতিস সালাহ 2 বার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, শেষে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এরা 19টা বাক্য বলবে, আর আহলে হাদিসেরা 11টা বাক্য বলবে। ওরা 8টা বাক্য বেশি বলছে, আর আপনারা 8টা বাক্য কম বলছেন। তো ওদের একামতে নামাজ হবে? কথা বলেন, হবে? হযরতে বিলাল যখন একামত দিছেন 11টা বাক্য, আর হযরতে আবু মাহজুরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি এক মুয়াজ্জিন রাসূলুল্লাহর, উনি যখন একামত দিচ্ছেন তখন উনি দিচ্ছেন 19টা বাক্য বলে। তাহলে এটাও সাহাবী, এটাও সাহাবী, এটাও হাদিস সহিহ, এটাও হাদিস সহিহ। হানাফিরা যে 19 বাক্য বলে একামত দেয়, কোন আহলে হাদিসের বাচ্চা যদি বলে দেয় তোমাদের নেকি 10% কমে যাবে, তোমরা 11 বাক্য বলে একামত দাও তাহলে ঠিক হবে। গলত কথা, গলত কথা। বরং আপনার উচিত, যারা আমরা আহলে হাদিস আছি, একবার করে নিজের মসজিদে 19টা বাক্য বলে একামত দিয়ে মুয়াজ্জিনকে দিয়ে ইমামকে দিয়ে নামাজ পড়ানো, তাহলে দুটোই হাদিসের উপরে আমল করা হবে। এটাও সহিহ হাদিস, এটাও সহিহ হাদিস। কিন্তু আমরা জীবনে কোনো দিন ওই আমলটাকে ধরতেও যাইনি, আর ওই আমলটাকে নিয়ে
কোনো আলেম আমাদের দেশের ক্রিটিসাইজ করতে যায় না, আর কাউকে কুবাক্য বলতে যায় না, আর কাউর উপরে ফতুয়া ঝাড়তে যায় না। কেন যায় না? তখন তো বলা দরকার ছিল, তখন আর বলবে না। তো একটা জিনিসকে পেয়ে গেলাম, মসজিদের মাইকে এটা দেওয়া চলবে না। বাবারে, যদি পৃথিবীর আলেমদের ভিতরে এক জাহান আলেম বলে, এক জাহান আলেম এলান করা যাবে, এলান করা যাবে, নাই করা যাবে না, অর্থাৎ মরা মানুষের গুণ গেয়ে খবর দেওয়া যাবে না। শুধু খবরটা দিতে হবে আফজাল সাহেব মারা গেছেন, জানাজা হবে 4টায়, বাস এটা দেওয়া যাবে, বাকি আর দেওয়া যাবে না। তাহলে এই কাজটুকুকে আপনারা এমন করে রহিত করে দিলেন, আর এত টাইট করে ফতুয়া দিয়ে দিলেন যে আম পাবলিক ফোন করে করে এক একজন আলেমের রাতের নিন্দকে হারাম করে রেখে দিয়েছেন, হারাম করে রেখে দিয়েছেন। কতদূর করা ঠিক? শরিয়তকে শরিয়তের মতো করে ব্যবহার করেন, তাহলে পরে আপনিও সুখী থাকবেন আর আমিও সুখী থাকব। শরীয়তের এমন কিছু মশলা আছে যেগুলোকে যদি আমি নাড়তে যাই, তাহলে অনেক অনেক আলেম আছেন এই বক্তৃতা শোনার পরে আমার পিছনে লাগবে, কিন্তু তা আমি পরোয়া করি না। রসুল্লাহ কোরআন মাজিদ জমা করতে নিষেধ করেছিলেন। হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোরআন মাজিদকে জমা করেছেন। যখন কোরআন মাজিদকে লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন 7 থেকে 8টা আরবের বংশের ভাষাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। হযরত উসমান সব বংশের কোরআন মাজিদকে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর কোরাইশ বংশের কোরআন মাজিদটাকে রেখেছেন। বাকি 7-8 বংশের কোরআন মাজিদ দুনিয়াতে নাই, তেলাওয়াত কিন্তু আজও বাকি আছে। পুড়ালেন কেন? সবগুলো কোরআন মাজিদ যদি থাকতো সব বংশের মত অনুযায়ী, তাহলে কি হতো? বিভ্রান্তি তৈরি হয়ে যেত। একগুলো কেরাত কোনোদিন শুনেছেন? শোনাচ্ছি আপনাকে সহি কেরাত। ওয়াজ্জহে ওয়াল্লাইলি ইযা সাজে মা ওয়াদ্দাকা রাব্বুকা ওয়া মা কালে, এটা কেরাত। কেউ যদি বলে যে এটা ভুল কেরাত, ওকে ডেকে নিয়ে আসবেন, মাওলানার সামনে বসাবেন। ভুল কেরাত নয়, ওই কোরআন মাজিদটাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আছে কোনটা? কোরাইশ বংশের কোরআন মাজিদ আছে, সেটাকে নিয়ে আর গন্ডগোল করা যাবে যাবে না। এমন এমন কাজ সাহাবায়ে কেরাম করেছেন যে হযরত উসমান ডবল আজান তৈরি করেছিলেন জুমার দিনের, সেটাকে নিয়ে আপনি আজকাল বেশি কথা বলা বলি শুরু করেছেন। কেন শুরু করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাহাবীদেরকে নিয়ে এদের সম্বন্ধে কথা বলা ঠিক নয়। তারপরে বলছি, খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যখন সুলিতে চড়ানো হলো, তো সুলিতে চড়বার আগে তিনি বলেছিলেন, ভাইরা তোমরা আমার দুশমন বটে, আমাকে 2 রাকাত নামাজ পড়তে দাও, আমি আল্লাহকে শেষবারের মতো ডেকে নিব। সুলিতে চড়ার আগে তিনি 2 রাকাত নামাজ আদায় করে নিয়েছেন। তো রাসূলুল্লাহ কি জীবনে এরকম কথা কোনোদিন বলেছিলেন যে মরবার আগে, সুলিতে চড়ার আগে তোমাকে 2 রাকাত নামাজ পড়তে হবে? আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিশাল বড় সাহাবী, উনি যখন কোরআন মাজিদকে খতম করতেন, তখন রাতের বেলায় নিজের পরিবারের বেটিকে, বউকে, বেটাকে, স্ত্রীকে সবকে জমা করে নিতেন। আর জমা করে নেওয়ার পর মিনাল জিন্নাত ওয়ান নাসকে পড়ে খতম করার পর তিনি হাত তুলে সবটি পরিবারের লোককে নিয়ে 10 মিনিট 15 মিনিট ধরে দোয়া করতেন। এটা কার আমল? এটা সাহাবীর আমল। আপনি যদি বলেন এলা কেন করতে গেল ওরা, আপনি সাহাবীর উপরে আঙুল উঠাবার অধিকার রাখেন না। বিশর বিন মারওয়ান, ইনি এক সাহাবী। ইনি জুমার খুতবাতে, যখন জুমার খুতবা শেষ হবে, তখন তিনি হাত তুলে তুলে দোয়া করতেন, আল্লাহুম্মা গফিরিল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাত ওয়াল আহইয়াই মিনহুল আমওয়াত। জুমার খুতবাতে হাত উঠিয়ে উঠিয়ে তিনি দোয়া করতেন। তাবেঈ কোনো একজন, উনি মানা করেছেন যে না, এভাবে হাত তুলে দোয়া করতে যাবেন না। তাবেঈ কেন মানা করবে? সাহাবীর আমলে সাহাবী বাধা দিতে যায়নি, তাহলে আমি কি এই কাজটাতে বাধা দিতে পারবো? আমি বাধা দিতে পারবো না। আল্লাহ তাআলা বলছেন চুরি ধরা পড়তে গেলে হাত কেটে দাও। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন কাহাতসালি পড়ল, যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল মদিনার মাটিতে, তিনি ফতোয়া করে দিলেন, ও দেশের লোকেরা, তোমাদের ভিতরে যদি কোনো চোর ধরা পড়ে যায়, তাহলে ওই চোরের হাত এখন কাটা যাবে না। আল্লাহর কোরআন বলছে চোর ধরা পড়লে তার হাত কাটো, কিন্তু হযরত উমর কি বলছেন, এখন চোরের হাত কাটা যাবে না। কেন? যে এখন কাহাতসালি, এখন খানাপিনার অভাব, মানুষ পেটের জ্বালায় যদি চুরি করে নাই, তাহলে তাকে রেহাই করে দাও। আপনি ভুল ধরতে যাবেন হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু, হযরত উমর ফারুকের? কেন যাবেন? উনি তো শরীয়তকে সামনে রেখে এই কাজ করছেন। রাসূলুল্লাহ 3 দিন তারাবির নামাজ পড়েছেন জামাতে, তারপরে রাসূল জামাতে নামাজ পড়াননি। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত উমর যখন খলিফা হলেন,
তখন মাঝখানে 3 বছর গত হয়ে গেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক জামাতে নামাজ পড়াননি তারাবির। 2-2.5 বছর পরে খলিফা উমর যখন খলিফা হলেন, তিনি মসজিদে নববীতে তারাবির নামাজকে জামাত করে দিলেন। তাহলে আপনি কি আজকে তার উপরে আঙুল তুলতে যাবেন যে এটা কেন করা হলো? আর উনি করলেন কিসের জন্য? উনার করাটা কি ঠিক? না, এগুলো মশলা, এগুলো দিনের জিনিস, মানুষের সুযোগের জন্য, মানুষের সুবিধার জন্য। যারা বড় বড় সাহাবী, যারা জালিলুল কাদার সাহাবী, তারা এটা করেছেন। এ কথার উপরে আপনাকে এতরাজ করা লাগবে না, আপনাকে এতরাজ করা চলবে না। ঠিক তেমনি আমাদের শরীয়তের এই মশলাগুলোতে আপনারা এইভাবে লুঙ্গি কষে দিয়ে মোকাবিলা করার জন্য দাঁড়িয়ে যায় না কাউরির সাথে। আমি একটা কথা বলবো, পাকিস্তানের একজন আলেম দ্বীন, তার নাম মাওলানা ইসমাইল সাহেব গুজরানওয়ালা, বিশাল বড় মুহাদ্দিস। এই 30-40 বছর আগে উনি মারা গেছেন। এত বড় বিশাল মাপের আলেম মাওলানা ইসমাইল গুজরানওয়ালা, তার শহরের হাজী সাহেবেরাকে বিদায় দিবেন বলে করাচি স্টেশনে আছেন। হানাফি মাযহাবের লোকেরাও তাদের হাজীদেরকে বিদায় দিবেন বলে স্টেশনে আছেন। মাগরিবের টাইম যখন হলো, তখন লোকেরা লাইন বন্দি করেছে। আর লাইন বন্দি করার টাইমে এইবার ইমামতি কে করবে? তো সব লোকটি বলেছেন যে মাওলানা ইসমাইল সাহেবকে ইমামতি করতে দেন। মাওলানা ইসমাইল সাহেব গুজরানওয়ালা আহলে হাদিসের জালিলুল কাদার আলেম, উনি যখন ইমামতি করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন একজন পিছন দিক থেকে মুন্সি টাইপের লোক বলছেন, হজরত आपके पीछे हमारी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि आप गैर मुक़ल्लिद हैं और हम मुक़ल्लिद हैं, तो आपके पीछे हमारी नमाज नहीं होगी, तो आप अपने लोगों को लेकर के नमाज पढ़ाइए, हम हमारे लोगों को लेकर के अलग नमाज पढ़ाएंगे। मौलाना इस्माइल गुजरानवाला शेखुल हादिस, उनी আগের জায়গা থেকে সরে চলে এলেন লাইনে। আর উনার থেকে 16 ডিগ্রি কম এলেমের লোক একটা মুন্সি, তাকে বলছেন যে आप आगे आइए और नमाज पढ़ा दीजिए, आपके पीछे हमारी नमाज दुरुस्त है। হানাফির পিছন দিকে আহলে হাদিসের জালিলুল কাদার আলেম নমাজ পড়ে নিলেন, অসুবিধা হলো না, রাফায়েদান করেও নিলেন, রাফায়েদান ছেড়েও হয়তো দিয়েছেন। তাই বা কে বলতে পারে? যদি আমি জীবনে এটার উপরে একবার আমল করে নিই যে আমি রাফায়েদান করলাম না হানাফি মসজিদে, গুনাহ হবে না বাবজান? এটাও হাদিস আছে, কিন্তু বেশি প্রসিদ্ধ হাদিস 4 জায়গাতে রাফায়েদান করা, এটাকে আমরা মানি। আর মানি বলে ওই হাদিসটাকে জিন্দেগিতে একদিন আমলে আনবেন না, এটা কাজ করা ঠিক নয়। আমি আপনাকে বলছি, 2009 সালে আমি হজে গেছিলাম। মক্কা থেকে মদিনা যাচ্ছি, রাবেগ নামক এক জায়গাতে বাসওয়ালা বাস খাড়ো করে দিয়ে বলছেন, এখানে আপনারা 1 ঘন্টা দাঁড়ান, এখানে চাটা খান, খানা খান এবং নমাজগুলোকে আপনারা পড়ে নেন। মাগরিবের নমাজ পড়ার জন্য আমরা ওখানকার মসজিদের লাইন লাগাতে যাচ্ছি। তো আমার সাথে ছিলেন মালদাহ জেলার একজন নামকরা শাইখুল হাদিস মাওলানা সাইদুর রহমান সালাফি। 45 বছর ধরে তিনি বুখারীর দার্স দেন। এই মাওলানা সাইদুর রহমান সালাফিকে আমি ইশারা করে বলছি যে বন্ধু, আপনি আগে যান, নমাজটা মাগরিবের পড়িয়ে দেন। বলতেই আছি, এমন সময় বাংলাদেশের একটা কাঠখোট্টা ফটাম করে আগিয়ে চলে গেল। আর আগিয়ে চলে গিয়ে এবার নমাজ শুরু করলো, থেকে আল্লাহু আকবার আর বলার পরে নাভির নিচে হাত। কি করব? নমাজ ছেড়ে দেব? লাইন থেকে পালিয়ে যাব? আমি আমার নিজের জায়গাতে হাত বাঁধলাম। আর হানাফি ইমামের পিছন দিকে দিল চাই না, তবুও নমাজটাকে পড়ে নিলাম। কেন পড়ে নিলাম? আমি ইশারাতে করলাম, উনি আমাকে ইশারা করলেন, দোষ ছেড়ে দেন, এটাই মাসলাহাত, নমাজটা আমাদের বাতিল হবে না, সওয়াবটা কমে যাবে। এই নাকারা ইমামের পিছন দিকে হানাফি মাসলাকের মত অনুযায়ী আমরা নমাজটা আজকে পড়ে নিব। কি করব? ওইখানে তখন মাগরিবের নামাজ আর এশারের নামাজকে হানাফি ইমামের পিছন দিকে পড়ে নিয়ে আমরা শেষ করলাম। বাবা, এটা কি আপনার জাত চলে যাবে? এটা আপনার ঈমানটা কি নষ্ট হয়ে যাবে? আপনার পুরো নমাজটা কি বরবাদ হয়ে যাবে? জি না। আপনি সুন্নাতকে যদি ত্যাগ করে থাকেন, একটু সওয়াব কমে যাবে। আপনি কোনো একটা যদি অঙ্গকে ছেড়ে দিয়ে থাকেন নমাজের, আপনার নমাজটাতে সামান্য একটু খালাল পয়দা হবে, কিন্তু নমাজটা আপনার কবুল হবে। পৃথিবীর যে কোনো মুফতিকে জিজ্ঞেস করবেন, কোনো একজন মুফতি এমন পাবেন না যে আপনাকে বলবে যে আপনার নমাজটা বাতিল।
এখন আর থামতে পারি না, আর ভয়ের জ্বালাতে মোবাইলটাও খুলি না। যেমনি মোবাইল খুলছি, একগুলো লোক ইরানকে দিন আর রাত বলছে সালা জাহান্নামী, সালা জাহান্নামী, সালা জাহান্নামী, জাহান্নামের কুকুর, জাহান্নামের কুকুর। আর এক গেল লোক সৌদি আরবকে গাল দিচ্ছে, এ হলো দালাল, এ হলো দালাল, এ হলো দালাল। আর একগুলো লোক গাল দিচ্ছে কাকে? ইসরায়েলকে, নেতানিয়াহুকে গাল দিচ্ছে। আরে বাবা, বাংলাদেশের লোক, ভারতবর্ষের লোক, এখানে বসে বসে যদি আমি মাতব্য করি আর কাউকে জাহান নামে ভরি, তো যদি জাহান নামে ভরার থাকে তো আল্লাহ রব্বুল আলামিন ভরবেন। তুমি যুদ্ধটাকে দেখো, এই ইরানের লোক হলো মুসলমানদের দুশ্মন, ই এক দুশ্মন, আর ইসরায়েল হলো ই এক দুশ্মন, মুসলমানের দুশ্মন। দুই দুশ্মনে লড়ালড়ি করছে। তো আমার বাপের কি, তোমার বাবার কি? তোমার যদি খুব বেশি মন জাগে তো দুই দুশ্মনের ভিতরে যেটা হালকা হবে দুশ্মন, যেই দুই দুশ্মনের ভিতরে একটু হালকা, এই হালকা দুশ্মনের পক্ষে থাকো, আর বড় দুশ্মনের পক্ষে তুমি থাকিও না। তো বড় দুশ্মন সব চাইতে কে? বাইতুল মুকাদ্দাসের মতো কিবলাকে যে দখল করে রেখেছে জালিম সাহিউনি ইহুদি নেতানিয়াহু, এটাই হলো বড় দুশ্মন। এর পিছন দিক থেকে সম্পূর্ণ সমর্থনকে সরাও। আর যেটা ছোট দুশ্মন সেটা হলো ইরান। ছোট দুশ্মন ইরানকে আমি সমর্থন করি না, কিন্তু একে ছোট দুশ্মন বলেই থাকবো। তুই থাক, ওই আগে মরুক, ওর মরা যখন হবে তখন তুই পরে মরিস, এ কথাটা আমি বলবো। তা না করে এমন মশলা আর এমন ফতোয়া ঝাড়ছে এই দেশের আলেম ওলামা, দেখে মনে হচ্ছে এর ফতোয়াতেই যুদ্ধ চলছে, আর এর ফতোয়া অনুযায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধটা পরিচালনা করছে। আল্লাহ হেফাজত করে। অল্প কথা বলেন, কাজ বেশি হবে। जो सुनते ज्यादा हैं और कम बोलते हैं, हजार आफतों से बचे रहते हैं वो, हजार आफतों से बचे रहते हैं वो, जो सुनते ज्यादा हैं और कम बोलते हैं। কথা কম বলুন, তাহলে পরে আরামে থাকবেন। আর যদি বলবেন তো ন্যায্যটা বলুন, তাহলে ভালো থাকবেন। আর যদি ন্যায্য বলার ক্ষমতা না থাকে তাহলে মুখে কলু পেটে দেন। আজকে আমাকে নিয়ে যতটি গালি দিয়েছেন এই দেশের লোকেরা, এই নেটে যখন আমার আজকের ওয়াজটা যাবে, এরা নতুন করে আমাকে গালি দিবে। যদি আমাকে গালি দেয় তো আমার স্বভাব কমবে না ইনশাআল্লাহ, আমার এক পয়সা স্বভাব কমবে না। কমে যদি তো তাদেরই কমবে। কিসের জন্য আমাকে গালি দেবে? যেহেতু আমি বলেছিলাম যে যদি টাকা দিয়ে কেউ ফিতরা দেয় তো সেটাও জায়েজ, আর যদি কেউ শস্য দিয়ে দেয় তো সেটাও ঠিক আছে, এটাও সুন্নাত। সুন্নাতের মোকাবেলাতে একটা জায়েজকে এনেছিলাম, তার জন্য আমি হলাম অপরাধী। দাদারা আমার, মুসলিহাত যদি না বুঝেন তাহলে আমি বুঝাবো কি করে? একটা আমার 3 মিনিট 4 মিনিট টাইম আছে। একটা মশলা শরিয়তের, কেউ যদি কাউকে মার্ডার করে দেয় তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন ওর বদলা দিতে হবে 100টা উট। একটা মানুষকে যদি তুমি মার্ডার করে দাও তাহলে তার দিয়াত, তার বদলা কতটি উট লাগবে? 100টা উট, 100টা উট দিতে হবে। আবু দাউদে হাদিস আছে, আমার বড় ভাই এটা বর্ণনা করবেন আমার চলে যাবার পরে। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি করলেন? ফালাম্মা গাল্লাল এবেলো, যখন দেখা গেল যে দেশের মাটিতে এতগুলো উট আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, আগের তুলনায় কমে গেছে, তখন তিনি বলছেন, ও লোকেরা দেখো, ইসলামী রাষ্ট্র অনেক বড় হয়েছে, এমন এমন এলাকা আছে যেই এলাকাগুলোতে উট পাওয়া যায় না। তাহলে তোমরা যদি কাউকে মার্ডার করো তো 100টা উটের বদলে তোমরা কি দিবা? আবু দাউদ শরীফে একেবারে সহি হাদিস লেখা আছে, যদি তুমি দিনার দিয়ে আদায় করো তো 100টা উটের তোমাকে দিনারে যদি মূল্য দিতে হয় 1000 স্বর্ণ মুদ্রা দিতে হবে। একদম পরিষ্কার লেখা আছে। যদি বলো যে চাঁদি দিয়ে দিব, চাঁদির টাকা দিয়ে দিব, যেটাকে বলা হয় দিরহাম, তো তিনি বলছেন 12,000টা চাঁদির সিক্কা বা দিরহাম দিতে হবে। এটা কার বিনিময়ে? 100টা উটের বিনিময়ে। কেউ যদি বলে যে আমার গরু আছে, তাহলে তোমাকে 200টা গরু দিতে হবে 100টা উটের বদলে। কেউ যদি বলে যে আমার বকরি আছে অনেক, তাহলে তোমাকে একটা মার্ডারের বদলে 100টা উট না দিয়ে তোমাকে 2000টা ছাগল দিতে হবে। কেউ যদি বলে আমরা হলাম আনসারি, আমাদের বাড়িতে তাঁত আছে, আমরা চাদর বুনাই, আমরা শাড়ি বুনাই, আমরা শাল বুনাই, আমরা বড় বড় ব্যবসায়ী গুজরাতের, তো টেক্সটাইল কোম্পানির মালিক, তোমরা যদি কাউকে মার্ডার করো তো 100টা উট কোথায় পাবে? হযরত উমর লিখে দিলেন তোমাকে 200 খানা শাল দিতে হবে, 200 খানা চাদর। হুল্লা, হুল্লা মানে চাদর।
ইমলি, লাল ইমলি শাল যেমন কাশ্মীরে পাওয়া যায়, এইরকম বড় বড় 6 হাতের চাদরগুলো তোমাকে কয়খান দিতে হবে? 200 খান দিতে হবে। যদি আমি ওই রকম একটা বক্তা, তো কাজে আমি যদি মাইক পাই আর মসজিদ পেয়ে যাই, আর আমি যদি ডান দিকে খালি স্টাইল করি আর এই করি আর ওই করি, হাতের স্টাইল দিয়ে যদি মানুষকে আমি পাগলা বানিয়ে দিই, আর দেওয়ার পরে বলি যেখানে পাবি বাপের ঘর থেকে উঁট নিয়ে আই 100 টাকা দিয়ে মার্ডারের বদলা দে, দিতে পারবে ভারতের লোক? পারবে না। তাহলে ওর বদলা কে দিয়ে চুকাবে? থেকে গেল এটা। তাহলে কি করা দরকার? হযরতে উমরের মতো জালিলুল কদর মুজতাহিদ সাহাবী, তিনার ব্যাপারে বলেছেন আল্লাহ পাকের নবী ইন্নাহু মুহদাস, উনি হলেন রিপোর্টার এই ইসলামী শরিয়াতের। উনার যখন মর্জি ইচ্ছা হচ্ছে দুনিয়াতে, তো আল্লাহ উনার ইচ্ছাটাকে কোরআনের আয়াত বানিয়ে আসমান থেকে নাজিল করছেন দুনিয়াতে। কত বড় চিন্তাশীল মানুষ! এত বড় চিন্তাশীল মানুষটা উনি বলছেন কি 100টা উটের বদলে যদি তোমরা এরকম করো তো তোমাদের চলবে। কি করেছেন? এটা শরিয়তকে সোজা করেছেন, আসান করেছেন, নরম করেছেন। আর আপনি শরীয়তকে ঝামেলা পাকাবার জন্য কুণ্ঠে কারবেলে একটা মাদানি মৌলবি একটা চোঙ্গা নিয়ে এসে, আর নেওয়ার পরে গায়ে গায়ে যে বলছে আপনারা দোকানের কাছে যান, যে টিন দিয়ে একটা চোঙ্গা বানিয়ে নেন, এটার নাম সা অনুযায়ী ফেতরাটা দিবেন তো সুন্নাত হবে। আরে আল্লাহর বান্দা, সা অনুযায়ী ফেতরা দিলে যদি সুন্নাত হয়, আর কিলোতে দিতে গেলে যদি সুন্নাত না হয়, তো সায়ে কি রাসূলুল্লাহ চাইল ভরেছিলেন তোমার আব্বা বলতে পারবে, তোমার মরা দাদা বলতে পারবে? ওই সাটা বানানোর সাথে সাথে তুমি বলতে পারলে না এটাতে খেজুর মেপে দিবে, এটাতে কিশমিশ মেপে দিবে, এটাতে জব মেপে দিবে, এটাতে গম মেপে দিবে, আর এটাতে পনির মেপে দিবে। তো তুমি কোন আলেমের আলেম যেদিকে সা দিলা যে সুন্নাত করো, আর তারপরে বলছে দি চাইল ঢুকাও, এটা কোন সুন্নাত হলো? কে লড়ে বাপের খেয়ে? লড়ে লড়ে 66 বছর পার হতে চললো, আর গাল খেতে খেতে জীবনটা চলে গেল। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি দেখেছি 65% লোক আমাকে ভালোবাসে, 65 থেকে 70% লোক আমাকে ভালোবাসে। আর গাল যদি দেয় তো 20 থেকে 30% লোক আমাকে গাল দেয়। তো আমি তো মেজরিটিতে আছি, তোমার গাল শুনে আমি থামবো কেন? রাসূলুল্লাহ হজ করেছিলেন উটে চড়ে। জি, ছেড়ে দিলাম, শেষ। রাসূলুল্লাহ উটে চড়ে হজ করেছেন। তাহলে ভারতের লোক, চাঁচির লোক, আপনি যাচ্ছেন এরোপ্লেনে, সুন্নাত হবে? হবে না। মৌলানাকে জিজ্ঞেস করবেন সকালবেলা, উনি এক জায়গার মুদাররিস, উঠে চড়ে হজ করতে হবে তাহলে সুন্নাত হবে। রাসূলুল্লাহ তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করেছেন, 21টা 23টা যুদ্ধ রাসূলুল্লাহ তীর আর বল্লম আর লাঠি আর ফরসা এগুলো দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। এখন মিসাইলের কোন দরকার? এই মুসলমান, মিসাইলের কোন দরকার? পাকিস্তানের সাথে আমাকে লড়তে হবে, তো আমি মিসাইল কেন বাড়াবো? S-16 কেন কিনতে যাব আমি? আমার তরবারি বাড়িতে আছে, ঢাল আছে, বল্লম আছে। 100 জন লোক চাঁচকি থেকে বেরিয়ে যাব, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়তে হবে, চলো রেডি। এটা সুন্নাত। এই সুন্নাতের উপরে থাকবে না যুগের তাগাদা যেটা সেটাকে আপনাকে মানতে হবে। এই তরবারির যুদ্ধ চলবে না, কাজে আমাকে বোম বানাতে হবে। এই তরবারির লড়াই চলবে না, আমাকে মিসাইল কিনতে হবে, আমাকে F-16 কিনতে হবে। এই যুগে এরোপ্লেনে চড়তে হবে, আমাকে পানি জাহাজে চলা চলবে না, আমাকে হেঁটে যাওয়া চলবে না, আমাকে সাইকেলে জড়ে চলে যাওয়া চলবে না। যখন যেটা দরকার তখন সেটাই করতে হবে, এটাই সুন্নাত। তা না করে আল্লাহ তাআলা বলছেন কোরআন মাজিদে যেখানে যেখানে সেখানে সেখানে আল্লাহ তাআলা কিসের জন্য বলছেন? যে তোমার উপরে সরলীকরণ করেছি বলেই আমি এই দিন ইসলামের কানুনটা তোমাকে দিলাম, না হলে আমি তোমাকে দিতাম না। আল্লাহ তোমাকে সরল করতে বলছে, আর আমি আর আপনি বলছেন টাইট করো, যত করো টাইট করো, যত করো টাইট করো। যদি বেশি টাইট করো তো নবীজি বলেছেন হালাকাল মুতানাত্তিউন, হালাকাল মুতানাত্তিউন। যারা বেশি শরীয়তকে নিয়ে টাইট করাকরি করতে যাবে তারা হালাক হয়ে যাবে, তারা হালাক হয়ে যাবে, তারা হালাক হয়ে যাবে। বানী ইসরাইলদের একটা সম্প্রদায়ের লোক বেশি প্রশ্ন করার কারণে হালাক হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদেরকে তুমি বাঁচাও, এ দেশের উম্মাদকে তুমি বাঁচাও, আমাদের দেশের আহলে হাদিস কমিউনিটিকে তুমি বাঁচাও। এরা শরীয়তের ভেতরে যতক্ষণ সুবিধা আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তে ছাড় আছে, যে কোনো মশলাতে যখন আমি ছাড় পাবো, আমরা যেন তোমার ছাড়গুলোকে গ্রহণ করে ইমানদারি দেখাতে পারি। আল্লাহ আমাদের ভিতরে তাসাদ্দুদ বের করে দাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তুমি আমাদেরকে কঠিন পর্যায়ের এইরকম শক্ত পর্যায়ের তাসাদ্দুদপন্থী মৌলবি আর আলেম আর সমাজের সাধারণ মানুষ বানিয়ে তুমি রাখিও না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদের জন্য সুমতি দান করেন, আর আমাকেও যেন সুমতি দান করেন। আমি জোড়হাত করে বলছি, আমার দ্বারা যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমি আমার ভুলটাকে
নিজে থেকে স্বীকার করে নেব, আপনি আমাকে শুধু ধরিয়ে দেবেন, তাহলে কাফি। বক্তা আসেনি? আরে বক্তাটাকে সাজতে কহেননি জি 15 মিনিট আগে জি? আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ, বক্তারা সাজে তো। আমার মামুল লম্বু হাবিবুর রহমানকে যদি বলো যে আপনাদের 10টার টাইম আছে, তো 15 মিনিট আগে বলতে হবে মরণ আপনার টাইম আছে 10টায়। আর যদি 10টাতে এসে বলে চলেন, তো বলছে একটা চা দেবেন না, আর চা আনতে যাও, একটা সুইটার গায়ে দিবে, একটা জ্যাকেট গায়ে দিবে, চিরুনি মারবে, তারপরে আমার মামু স্টেজে আসবে, 20 মিনিট চলে যাবে। তো বক্তারা সিংড়ায় খুব, আর আমি একটা লোক আছি যে আমি সিংড়াতে জানি না। আচ্ছা একটা কথা বলি, আহলে হাদিস পত্রিকা এক যুগে হাফেজ আইনুল বারী সাহেবের আমলে খুব চলতো। যদি আপনারা আহলে হাদিস পত্রিকাটা নিজের কাছে রাখতে চান আর পড়তে চান, তো তার গ্রাহক হন। আপনাদের এইখানকার একজন মাস্টার মশাই আছেন, তার নামটা হলো সুফিয়ান মাস্টার, চেনেন জি আপনারা জি? ভবানীপুরে বাড়ি, সাফওয়ান মাস্টার, উনি হলেন রহমানিয়ার শিক্ষক। ওইখান থেকে আপনি পত্রিকাটা নেবেন। আরে আপনি আত্মাহারিক পড়ছেন, পড়েন না? তারপরে যেটা এই বেলডাঙ্গা থেকে সরল পথ যেটা আসছে সেটা পড়ছেন, পড়েন না? যত পত্রিকা আছে আপনি পড়েন, মানা করা যাবে না। এটা পত্রিকাকে আপনি রাখেন। আল্লাহ তাআলা কোনটা থেকে আপনাকে কোন জ্ঞান দিবেন আপনি কি জানেন আর আমি কি জানি। আর এখন যাওয়ার টাইম হয়ে গেল। যাওয়ার টাইমে শেষ কথা বলছি যে ধুলির বাড়িতে ঢুল না থাকলে বসে বসে প্যাট বাজাবে, তাহলে ওরা নিশা মিটবে। তা আমি যে এতক্ষণ জালসা করলাম, তা আমি আমার নিজের কথাটা না বললে কাজ হয় না। সব লোক এখান থেকে উঠবেন না, শুধুমাত্র চাঁচকির লোক ওই গেটের কাছে খাড়া হবেন। এইবারের মতো আপনাকে 100 পাতার কম্পিউটারে ছাপা নতুন একখানা কিতাব দিয়ে যাচ্ছি, জান্নাতে যাওয়ার উপায়। 30 টাকা দাম লাগবে। চাঁচকির বাইরের লোক কিন্তু ওখানে ভিড় করতে যাবেন না, একদম বলে দিচ্ছি, চাঁচকির বাইরের লোক যাবেন না। ওই গেটের মুখখানাতে পাওয়া যাবে। 5 মিনিটের ভেতরে নিয়ে নেন। আমি চলে যাচ্ছি এখন রনডাঙ্গা ইসাহাকপুর। 1 বছরের মতো আল্লাহ যদি বাঁচাই তাহলে ফিরবো, যদি ডাকেন। আর যদি মরে যাই তো দোয়া রাখবেন যে লোকটাকে আল্লাহ যেন মাফ করে দেয়, ভুল ভ্রান্তি যেন আল্লাহ ক্ষমা করে দেয়। আপনাদের সর্বাঙ্গীন সুখ এবং শান্তি আল্লাহ তাআলার কাছে কামনা করে আজকের মতো এখানে এটি টেনে দিলাম। সুখে থাকুন, ভালো থাকুন, ইমানে থাকুন, আমানে থাকুন, শান্তিতে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 1 ঘন্টা 35 মিনিট আমার ভাই নাদাবি সাহেব আপনাদেরকে আমাদেরকে সরল ভাষায়, বাংলা ভাষায়, পরিষ্কার ভাষায় একটি আয়াতকে ভিত্তি বানিয়ে বিভিন্ন হাদিসের দ্বারাই সুন্দরভাবে উনি বুঝালেন। উনার কথাগুলিকে যদি আমি এক এক করে আপনাদের সামনে নিয়ে আসি তাহলে আবার 1.5 ঘন্টা টাইম চাই। তো এখন বাজে আপনার 10টা 5। এবার 1.5 ঘন্টা যোগ করলে কত টাইম লাগবে, কটা বাজবে? একটি কথা বলবো, এক বাক্যে বলবো। ভাই ও বন্ধুগণ, শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিম জাহান ব্যক্তির ওপরে একেবারেই ফরজ। তবে যারা ফতোয়া দিবে, যারা মশলা বলবে, এলাকাবাসীর মশলাগুলিকে হাল করবে, তার জন্য কোরআনে এসছে যে মুষ্টিময় কিছু মানুষ হবে। তায়েফাতুন, তায়েফা মানে কিছু মানুষ হবে, সবাই নয়। আজ বর্তমান যুগে আমাদের পরিবেশ জর্জরিত, পরিবেশে মতভেদ, পরিবেশে নানান রকমের ফতোয়া। প্রত্যেকটা আলেমকে দেখলেই আমাদের প্রশ্ন জাগে, আর আলেমটাও বিনা দ্বিধায় ফতোয়াটা দিয়ে দেয়। এত দূর পর্যন্ত যে আজ চায়ের দোকান হলো ফতোয়ার আড্ডা, আরো অন্য জায়গাগুলো হলো ফতোয়ার আড্ডা। ভাই ও বন্ধুগণ, সব জায়গায় ফতোয়া দিলে হয় না। আমাদের শেখ মুসলিহুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহ, জিনার জোড়ের আলেম, ওনার যুগে ছিল না। জামিয়া ইসলামিয়া সালাফিয়া আবদুল্লাহপুরের শেখুল হাদিস, আর এক সময়ে উনি জামিয়া সালাফিয়া বানারসের উনি শেখুল হাদিস।
उनके যখন জিজ্ঞাসা করা হতো যে मौलाना इस बारे में आप फतवा दीजिए, উনি উত্তর দিতেন, যেহেতু উনি উর্দু ভাষী, আজমগড় ডিস্ট্রিক্ট ওনার বাড়ি ছিল, পরে আবদুল্লাহপুরে বাড়ি করে অনেকদিন এখানে মুদারিসি করলেন বা শাইখুল হাদিস, তখন উনি বলতেন আরে দিলালপুর চলে যাও। দিলালপুর মানে মৌলানা আব্দুল হান্নান রাহিমাহুল্লাহ, उनर কাছে চলে যাও, उनके पास जाओ और उनसे मसला ले लो, उनसे फतवा ले लो। भाई बंधुगण, আমাদেরও হয়তো মগজে সেরকম ভেজা নাই, আর আমরা যারা ফতোয়া দিই, আমার মতো মলবি আমি কটা হরফ জানি, ফতোয়া দিই হুট করে ফতোয়া দিই। আমার বড়তলা গ্রামে ফতোয়া হলো, একটা মলবি ফতোয়া দিয়ে দিলে যে হ্যাঁ এই রাত্রে এর সঙ্গে বিয়া দিয়ে দাও, তারপরে সকালে এই তালাক দিয়ে দেবে, প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়, ফতোয়া দিয়ে দিলে। ও জানে না যে হাসি ঠাট্টাতেও বিবাহ দিলে বিবাহ হয়ে যায়, ফের ওকে তালাক দিতে হবে, ফের 3 মাস কাটাবে, তারপরে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে। ও ফতোয়া দিলে যে রাত্রে বিয়ে দাও, সকালে তালাক দিবে, তারপরে বিয়ে পড়িয়ে দেবে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এইগুলা মৌলবীকে চোখা ছুরি নয়, কি বলে ওগুলা, ভোঁতড়া ছুরি। ভোঁতড়া ঝুরিতে কি করবেন, গর্দন কাটলে হবে না, এই ঠোঁট খান কেটে দিতে হবে, যেন কথা না বলতে পারে। ভাই বন্ধুগণ, এটাই আপনাদের কাছে আমি আবেদন জানালাম যে সাবধানে জিজ্ঞাসা করবেন। যখন বাছাই করে আপনি আলু সবজি কিনতে পারেন, তো বাছাই করে আপনি ফতোয়া নিতে পারবেন না। আর যেসব খতিবেরা ইসলাহে মুআশারা, সমাজকে কিভাবে ভালো করতে হবে, ইসলাহে সমাজের সে বক্তব্য রাখুক না, বড় বড় ফতোয়া দেওয়ার দরকারটা কি। যাই হোক, ওদিকে আর বেশি বলবো না। এখন বক্তা আমাদের সামনে উর্দু ভাষী বক্তা, যিনাকে আপনারা ইউটিউবে পান, মোবাইলে শোনেন, আমার আজিজে কাদার ফজিলাতুল শেখ আবুল কালাম আসসালাফি হাফিজাহুল্লাহ তাআলা, উনি আপনাদের সামনে আসবেন। ওনার আসার আগে আমার বাম পার্শ্বে বসে আমার ফাজিল আজিজ জনাব নজমে আলম সাহেব, ইনি বাস মিনিট 3 একটি গাজাল পেশ করবেন। মৌলানা আপনি মাইকে আসুন। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तू इलाही ला ज़वाल, तू इलाही ला ज़वाल, नक़्स हर मख़लूक़ में है, बस तुझे हासिल कमाल। तुझसा कोई भी नहीं, तू तुझसा कोई भी नहीं, तू बेनज़ीरो बेमिसाल। तू इलाही ला ज़वाल, तू इलाही ला ज़वाल। जो भी ठहराए तेरा साझी बड़े नादान हैं, बंदा ये शैतान है, बंदा ये शैतान है। सामने तेरे जो मारे
क्या मजाल, तू इलाही लाजवाल, तू इलाही लाजवाल। मावरा है जात तेरी के तेरी औलाद हो, जो कहे बर्बाद हो, जो कहे बर्बाद हो। मौत आ जाए मुझे, मौत आ जाए मुझे, लेकिन न आए ये ख्याल, तू इलाही लाजवाल, तू इलाही लाजवाल। ये जहाने रंगो बू है तेरी कुदरत की दलील, हाँ मेरे रब्बे जलील, हाँ मेरे रब्बे जलील। ये जहाने रंगो बू है तेरी कुदरत की दलील, हाँ मेरे रब्बे जलील, हाँ मेरे रब्बे जलील। तू नहीं गुल और गुलशन, तू नहीं गुल और गुलशन को दिया हुस्नो जमाल, तू इलाही लाजवाल, तू इलाही लाजवाल। चप्पा चप्पा पत्ता पत्ता जर्रा जर्रा कर रहा है हर घड़ी तेरी या रब बंदगी, तेरी या रब बंदगी। तेरी कुदरत का करिश्मा, तेरी कुदरत का करिश्मा है समझना भी मुहाल, तू इलाही लाजवाल, तू इलाही लाजवाल। नक्स हर मखलूक में है बस तुझे हासिल कमाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। আজকের এই প্রোগ্রাম বা চাঁচকির প্রোগ্রাম, বিনা আদায়ের প্রোগ্রাম, বিজ্ঞাপিত ওলামায়ে কেরাম, মুস্তাহার আলেমগণ একের পর এক আসবেন। এখন আপনাদের সামনে আনা হচ্ছে জনাব মৌলানা আবুল কালাম सलाफी। ये मौलाना हमारे रूहानी टुकड़े हैं। ये मौलाना और मेरे बड़े बेटे दोनों ने एक साथ हिफ्ज़ किया था और आलमियत तक भी दोनों की तालीम जामिया सलाफिया में हुई है। मौलाना आपकी खिदमत में आ रहे हैं। इनके बाद फिर इंशाअल्लाह नंबर 3 में जनाब मौलाना अब्दुल अलीम साहब जो दक्षिण दिनाजपुर से तशरीफ़ लाए हैं आपकी खिदमत में आएंगे। और फिर चौथे नंबर पर और आखिरी मुकर्रिर जिनको हम बार बार सुनना चाहते हैं और आपको भी सुनने का तजर्बा है, मुराद मेरी जनाब मौलाना कारी अब्दुल जब्बार साहिब दक्षिण दिनाजपुरी
हफिज़हुल्लाह ताला अपने वक्त पर आएंगे और मुतअय्यना वक्त तक आपकी खिदमत में रहेंगे। इस वक्त माइक पर हमारे अजीज़ कदर फाजिल आलाम जनाब मौलाना अबुल कलाम अस्सलाफी हफिज़हुल्लाह। ये मौलाना मौलाना कासिम साहब हसन हसन भात खिलाए ना भात क्या समझो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار। পানি কি সেরকম হয়েছে যে পালিয়ে যাব? দেখুন 10 মিনিট দেখুন, তারপরে এখান থেকে যাবেন। যদি সহ্যের বাইরে হয় তখন যেতে হবে। বলিয়ে বলি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم इधर ठीक है। ये तो पिंडाल अच्छा बना हुआ है और फिर भाग कहाँ रहे हैं आप लोग? बैठिए। ईमान इतना कमजोर नहीं होना चाहिए हमारा और आपका। और बारिश की वजह से हम और आप कुरान और हदीस को छोड़ करके चले जाएं, ये हमारी कमजोर ईमान की अलामत है। बैठे रहिए। अगर भीग भी गए तो कोई बड़ा मसला नहीं होने वाला है। ये गर्मी का मौसम है, ऐसे भी आदमी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चला जाता है। একটু সামনের দিকে চলে আসুন, এখানে ডাবল আছে, একটু সামনের দিকে চলে আসুন। চলে আসুন এদিকে, সামনের দিকে চলে আসুন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم পড়ুন আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা। পড়ুন, এটা পড়ুন সবাই বলুন আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা, আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা। লম্বা আপনারা বলতে পারবেন না, সকলেই এতটুকু বলুন আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা। বলুন ভাই, বলুন আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা
ওয়ালা আলাইনা, আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা, এটা বলতেই থাকুন। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिहि वर्रजुलु राइन अला अहलि बैति वल्मरतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिहि फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिहि। रवाहुल बुखारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, खुसूसन मेरे बहुत ही मोहतरम शेखुल हदीस फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुर रहमान फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, चाचकी और इसके आसपास से आए हुए मौज़ज़ सामीन हजरात, इस अजीम शान प्रोग्राम के निहायती अहम जिम्मेदारान व मेंबरान, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अभी मेरे बाद भी दो मुख्ता को आपको सुनना है। अभी शेख बता रहे थे ना अब्दुल अलीम साहब को और शेख अब्दुल जब्बार साहब को, और इतना बड़ा प्रोग्राम आपके यहाँ जब रचाया गया है, पिंडाल देख करके वाकई आदमी दंग हो जाता है कि यहाँ के लोगों के अंदर कितना जज्बा है दीनी प्रोग्राम का। और ये भी तबलीगी जलसा, किताब व सुन्नत की रोशनी में बयान करने वाले उलमा आपके सामने मौजूद हैं। और थोड़ी सी बारिश क्या हुई कि आदमी धड़ 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 घर निकलने लगा। हमारा और आपका ईमान बहुत कमजोर हो चुका है। हम और आप दीन से बहुत दूर हो चुके हैं। इस्लाम की बातें हमें अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी सी परेशानी अगर हमारे पास आ गई तो हम ये सोचते हैं कि जल्दी से हम निकल जाए। अगर हम सहाबा कराम की जिंदगी के ऊपर गौर करेंगे तो सहाबा कराम की जिंदगी में परेशानियां इतनी आई कि वो परेशानी में से अगर 1% हमारे पास आ जाए तो हम और आप टिक ही नहीं सकते हैं। दीन से दूर हम और आप क्यों हैं, इसी टॉपिक पर और इसी मौजू पर आपके सामने कुछ बातें कहनी। अभी हमने और आपने रमजान गुजारा है और रमजान में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ जाना है। इको थोड़ा कम कर दीजिए। हमने और आपने बहुत कुछ सीखा है रमजान से, लेकिन उस पे हम और आप बरकरार नहीं रह पा रहे हैं। जो हमने रमजान से सीखा उसके ऊपर हम बरकरार नहीं रह सके। 1 महीना के ट्रेनिंग के बाद भी हम दीन से दूर हैं। कल वही रमजान के महीने में मस्जिदें फुल थी और आज देखिए मस्जिदों का हाल। कल भी मुअज्जिन के आजान की आवाज आ रही थी और आजान के जुमले भी वही थे, कोई चेंजिंग था नहीं। मुअज्जिन की आवाज में कोई तब्दीली नहीं, उसके अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं। आजान 5 वक्त तब भी दी जा रही थी, अजान आज भी 5 वक्त दी जा रही है, लेकिन मस्जिदों के अंदर नमाजियों की तादाद कम हो चुकी है। दीन से दूर हम हो रहे हैं। हमारा हाल तो ये कि हमने एक चांद देखा तो मस्जिदों को हमने आबाद कर दिया, दूसरा चांद देखा तो मस्जिदों को हमने वीरान कर दिया।
एक चांद देख करके मस्जिदों को हम भर देते हैं और दूसरा चांद देख करके हम मस्जिदों को खाली कर दिया करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमारी हालत ऐसी क्यों हुई, हम और आप दीन से दूर क्यों हैं? क्या सिर्फ रमजान में अल्लाह देखता है? क्या सिर्फ रमजान ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब देता है? क्या रमजान के महीने में ही नमाज और रोजे का सवाब मिलता है और दीगर महीने में नमाज का और रोजे का कोई सवाब नहीं है? क्या मसला है भाई? हम और आप ऐसा क्यों करते हैं? हर जगह आप जाइए, पूरे झारखंड में आप गश्त कीजिए, चक्कर लगाइए, यही हाल मिलेगा। बंगाल चले जाइए, यही हाल। उत्तर प्रदेश चले जाइए, यही हाल। गर्ज के आप पूरे इंडिया का दौरा कीजिए, अक्सर जगहों में यही हाल है। माशाअल्लाह कुछ जगह होंगे जहां पे नमाजियों की तादाद है, लेकिन अक्सर जगहों में यही है कि रमजान है तो नमाज है, रमजान नहीं तो नमाज नहीं, रमजान है तो दीन है, रमजान नहीं तो दीन नहीं। नहीं मेरे भाइयों, सवाल पैदा ये होता है कि हमारे अंदर ये बीमारी कैसी आई और हम और आप दीन से दूर कैसे हुए, हम और आप इस्लाम से इतने दूर कैसे हो गए। नमाज का सवाब आपको मिलता है, आज भी मिलेगा, और नमाज की फजीलत, नमाज आप पढ़ेंगे फर्ज नमाज, तो फर्ज नमाज जो रमजान के महीने में जो फर्ज, वही फर्ज आज भी है। ऐसा नहीं कि ज़ुहर असर मगरिब इशा की नमाज आप न पढ़ें और फिर भी आप अपने आप को मुसलमान कहलाएं, ये आपकी गलत फहमी है। मेरे प्यारे साथियों, दीन से दूरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने आखिरत को भुला दिया है और हम दुनिया से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने लगे। दुनियादार हम और आप बन चुके हैं। दुनिया से मोहब्बत हमारे दिलों में बैठ गई है, रच बस गई है। हम और आप दुनिया से इतनी मोहब्बत करने लगे मेरे भाइयों, इतनी मोहब्बत करने लगे कि अल्लाह को भूल बैठे हम। हमें नमाज से कोई मतलब नहीं, रोजा से कोई मतलब नहीं। रमजान के महीने में हमने ये काम सिर्फ इस वजह से किया कि अगर रमजान में भी नहीं नमाज पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कैसा मुसलमान है। रमजान में भी अगर मस्जिद नहीं जाएंगे, कैसा मुसलमान है। देखो, रमजान में भी नमाज नहीं पढ़ता, नमाज रमजान में अगर रोजा नहीं रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, रमजान में भी टोपी नहीं पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। यानी अगर हमने रमजान में भी इबादतें की है तो सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए, लोगों को खुश करने के लिए और लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, सोचो, गौर करो कि रमजान का महीना जैसे खत्म, वैसे हमारी नमाजें भी खत्म हो गई। क्या कहा कि दीन से दूरी की सबसे बड़ी वजह यह कि हम दुनियादार बन गए, दुनिया से मोहब्बत करने लगे। इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि हम सिर्फ दुनिया दुनिया करने लगे, सिर्फ दुनिया दुनिया करने लगे। हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया। हालांकि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की एक आयत करीमा पढ़ रहे हैं, अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। इस आयत करीमा को पढ़ने के बाद इमाम कायनात फरमाते हैं, लोगों जानते हो दुनिया के लोग यही कहते हैं कि मेरा माल, मेरा माल, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दौलत, मेरी दौलत, मेरा खजाना, मेरा कारोबार। दुनिया 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 लोग कहा करते हैं, मेरा खजाना, मेरा खजाना, मेरी प्रॉपर्टी, और मेरा खजाना और मेरा माल कहता है। आई मेरे सहाबियों, क्या तुम्हें मालूम तुम्हारा माल क्या है? इंसानों का माल क्या है? लोगों का माल क्या है? लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी हम क्या जाने, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हाँ सुनो,
माल माल कहने वालों, मेरा माल, हकीकत में तुम्हारा माल वही है जो तुमने कमाया और जो तुमने खा लिया। कमाया और खा लिया वही तुम्हारा माल, जो तुमने कमाया और पहन लिया वही तुम्हारा माल, जो तुमने कमाया और अल्लाह के राह में, अल्लाह की दीन के लिए, मस्जिदों मदरसों के लिए, अल्लाह की इशाअत के लिए, दीन के लिए तुमने अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। आपने फरमाया वही तुम्हारा माल है। आए दुनियादार लोगों, आए दुनिया से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हकीकत में तुम्हारा माल यही है। और इतना ही नहीं, इमाम कायनात एक मर्तबा सहाबा के साथ सफर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपकी नजर एक मरी हुई बकरी के ऊपर पड़ गई। बकरी आप लोग जानते हैं ना, बकरी, एक मरी हुई बकरी, खस्सी, कुछ भी समझ लिए, खस्सी का वो उसको क्या बोलेंगे, फीमेल, एक मरी हुई बकरी के ऊपर पड़ी। हाँ, और आपने सहाबा को रोका और रोकने के बाद आपने एक सवाल कर बैठा, पूछा आपने सहाबियों से, आई मेरे सहाबियों ये बताओ इस मरी हुई बकरी को कौन खरीदेगा? मरी हुई बकरी है और फिर ये बताओ इस मरी हुई बकरी को कौन खरीदेगा? सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी ये तो मर चुकी है और फिर आप खरीदने की बात कर रहे हैं, फिर आप ये पैसा देकर के लेने की बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अगर कोई फ्री में दे फिर भी इस बकरी को कोई नहीं लेगा। देखिए हम और आप मुसलमान हैं, बकरी, खस्सी, मुर्गा, मुर्गी, जो भी चीज हम खाते हैं, अगर वो जिंदा हो और फिर जबह करेंगे तब हम उसको खाते हैं। लेकिन अगर बेहतरीन मुर्गा हो, खस्सी हो और वो मर जाए और आपसे कहेगा इसको ले जाओ घर में पका करके खा लो, आप क्या कहेंगे? पागल हो, ये मरा हुआ खस्सी हम खाएं, मरा हुआ मुर्गा हम खाएं, ये तो हराम है और इसको हम खा नहीं सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, और तुम उस मरे हुए जानवर को बड़ा हकीर समझते हो। तेरी नजर में वो जानवर हकीर है, उसका कोई वैल्यू तेरे घर में नहीं है। वो अगर आपके घर में कोई मुर्गा मर जाए, कोई बकरी मर जाए, कोई खस्सी मर जाए, आप अपने घर से उसको बाहर कर देंगे, फेंक देंगे, कोई वैल्यू नहीं है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारी नजर में इस बकरी की कोई वैल्यू नहीं है, तो सुन लो, अल्लाह की नजर में भी ये दुनिया, जिस दुनिया से तुम इतनी मोहब्बत किया करते हो, इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मकाम नहीं है। और इतना समझ लो कि इस मरी हुई बकरी से भी ज्यादा हकीर है, इस मरी हुई बकरी से भी ज्यादा ये दुनिया हकीर है। गौर करो, आपने इस दुनिया को ऐसा आपने बताया है और आपने ये भी फरमाया कि दुनिया में रहो, दुनिया में अपना हिस्सा तलाश तो करो, लेकिन दुनिया में इतना मत डूब जाओ कि तुम आखिरत को भूल जाओ, तुम अल्लाह को भूल जाओ, तुम आने वाली जिंदगी को भूल जाओ। कुरान की वो आयत करीमा इस बात को क्लियर कर रही है, बल तो सिरूनल हयात दुनिया, आई दुनिया वालों तुम दुनिया को बड़ा तरजीह देते हो, तुम दुनिया को बड़ा वैल्यू देते हो, तुम दुनिया को बड़ा मकाम देते हो, तुमने दुनिया से बड़ी मोहब्बत कर रखी है। वल्लाखिरत खैरुम व अबका, फरमाया हकीकत में आखिरत ही बाकी रहने वाली है, आखिरत ही बेहतर है। क्यों बेहतर है? फरमाया बाकी रहने वाली है। दुनिया से ज्यादा आखिरत क्यों अच्छा है? क्योंकि वो आने वाली जिंदगी कभी फना नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी, द एंड कभी नहीं होगा। इस दुनिया की कोई गारंटी नहीं है, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो तुम्हें धोखा दे देगी। गौर कीजिए मेरे भाइयों, हम और आप दुनियादार बन गए, दीन है नहीं हमारे यहाँ। क्यों? दुनिया से मोहब्बत करने लगी, थोड़ी सी दौलत आ गई, अपने आप को कारून और फिरौन और अपने आप को सबसे बड़े पैसे वाले समझने लगे।
नमाज से, रोजा से, कुरान से, दीन से कोई मतलब नहीं रहा मेरे भाइयों। सोचिए, आप अंदाजा लगाइए और गौर कीजिए आप इस बात पर कि पहले के जमाने में लोगों के पास दुनिया आई लेकिन दुनियादार नहीं बने। कितने सहाबा हैं, कितने के वाकयात आपके सामने मैं पेश करूं। आपने एक नाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का भी नाम सुना होगा। अबू उबैदा बिन जर्राह सहाबी रसूल हैं। गौर करिए, नबी के सहाबी हैं अबू उबैदा बिन जर्राह। और अबू उबैदा बिन जर्राह के बारे में इमाम कायनात ने कभी फरमाया तो लोगों, हर उम्मत का कोई ना कोई अमीन होता है और मेरी उम्मत का अमीन, अमीनुल उम्मा, मेरी उम्मत का अमीन अगर कोई है तो अबू उबैदा बिन जर्राह है। अबू उबैदा बिन जर्राह, गौर करो मंजर, जिसको हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुल्क शाम का गवर्नर बनाया था, मुल्क शाम का मुख्यमंत्री बनाया था। हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग स्टेट हैं, ये झारखंड, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, अलग अलग स्टेट है ना। जाहिर सी बात है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग गवर्नर हैं, अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। हजरत उमर फारूक जो कि अमीरुल मोमिनीन थे, अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को मुल्क शाम का गवर्नर बनाया था, मुल्क शाम का गवर्नर बनाया था। और मुल्क शाम उस वक्त बहुत ही ज्यादा कीमती शहर माना जाता था। कोई बात कहनी? প্যান্ডেলওয়ালা যদি আপনার ওই তিরপালগুলো আছে তো একটু বিছিয়ে দেন, মানুষ বসবে, নিচে আছে তো বিছিয়ে দেন। না না, নিচে নিচে, ঠিক ঠিক है बोलिए। तो मैं कह रहा था कि मुल्क शाम का गवर्नर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने किसको बनाया? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को। मंजर सुनिए, गवर्नर है, जान ये समझ लिया मुख्यमंत्री है। और उमर फारूक ने जब गवर्नरी दी उनको, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को, और ये मुल्क शाम बड़ा हरा भरा इलाका था, ये कह लीजिए बड़ा कीमती इलाका था। वहां पे पैदावार बहुत ज्यादा, वहां पे दौलतें बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हुआ करते थे। हजरत उमर फारूक ने जब गवर्नरी दी, जब उनको गवर्नर बनाया तो कुछ दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन देखने के लिए मुल्क शाम पहुंच गए। जरा देखें, अलग अलग स्टेट का दौरा होता है ना मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का होता है कि नहीं। तो हजरत उमर फारूक ने दौरा किया मुल्क शाम का कि चलो मुल्क शाम चलते हैं। और मुल्क शाम जाने के बाद देखते हैं कि मुल्क शाम के अंदर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जो वहां के गवर्नर रहे, किस तरीके से मुल्क शाम को वो चला रहे हैं। उस जमाने में ऐसा थोड़ी था कि फ्लैट पकड़ा फौरन हाजिर, आने जाने में दिक्कतें हुआ करती थी। लेकिन हजरत उमर फारूक की जिम्मेदारी थी देखने की, वो कई कई महीनों तक सफर किया करते थे और जा करके बाकायदा मुआयना करते थे और एक एक चीज के मुआयना करते थे। पहुंचे मुल्क शाम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक, हजरत अबू उबैदा को खबर मिले कि अमीरुल मोमिनीन आ चुके हैं। अमीरुल मोमिनीन आ चुके, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह पहुंचते हैं अमीरुल मोमिनीन के पास। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, आई अबू उबैदा बिन जर्राह, आई मुल्क शाम के गवर्नर, जरा हमें भी तो मुल्क शाम दिखाओ, दिखाओ जरा, हम भी तो मुल्क शाम देखें और तुम्हारे काम को देखें, तुम कहां कहां क्या क्या किए हो, किधर किधर तुमने कौन कौन से काम किए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने हजरत अमीरुल मोमिनीन को मुआयना करवाया, दिखलाया। अलग अलग जाकर के आपने अलग अलग डिपार्टमेंट से आपने रूबरू करवाया और बताया अमीरुल मोमिनीन ये काम होता है, यहाँ इस तरीके से रियाया के साथ यहाँ पे ये मामला होता है, यहाँ अदालतें लगती है, यहाँ ये मामला होता है, यहाँ ये मामला होता है। अमीरुल मोमिनीन ने जब पूरा देख लिया उसके बाद अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, आई अबू उबैदा बिन जर्राह,
मुझे तुम्हारा घर भी देखना है, तुम मुझे अपना घर लेकर के चलो। अमीरुल मोमिनीन के दिमाग में यह था कि इतने बड़े मुल्क के, इतने बड़े स्टेट के ये गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री, तो अमीरुल हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का भी घर आलीशान ही तो होगा। सबकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सबकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, तो अबू उबैदा बिन जर्राह की तो बिल्डिंग बड़ी होगी। चलो जाकर के देखते हैं अबू उबैदा बिन जर्राह की बिल्डिंग। अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन मेरा घर मत चलिए, मेरा घर मत देखिए, मेरा बाड़ी मत देखिए। अमीरुल मोमिनीन कहते नहीं, तुम्हारा बाड़ी हम देखेंगे, घर देखेंगे, चलो। अमीरुल मोमिनीन ने जब जिद किया तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं, चलो ठीक है अमीरुल मोमिनीन, जब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं चलो आपको लेकर के चलता हूं, अपना घर अपना बाड़ी लेकर के चले अमीरुल मोमिनीन को। बड़ा बाजार गुजरने लगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गुजरने लगी। अमीरुल मोमिनीन को ऐसा लगने लगा ये बिल्डिंग नहीं तो ये बिल्डिंग होगी, ये बिल्डिंग नहीं तो ये बिल्डिंग होगी। एक एक करके सारी बिल्डिंगें चलती चली गई, यानी खत्म होते चले गए। पूरा आपने जब बाजार खत्म कर लिया तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह से कहते हैं, ये शहर खत्म हो गया। आए अबू उबैदा बिन जर्राह, अब बताओ तेरा घर कौन सा है, तेरा बाड़ी कौन सा है। आए अबू उबैदा बिन जर्राह, तुमने कौन सा मकान बनाया है। जब अबू उबैदा बिन जर्राह बाजार छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह के आए अब उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन, वो जो झोंपड़ी आपको नजर आ रहा है वही मेरा घर है, वही मेरा बाड़ी है, वही मेरा मकान है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खत्म, शहर के अंदर बड़े बड़े महल्लात खत्म। कौन है? गवर्नर है, गवर्नर, गवर्नरी की कुर्सी उनके पास, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास। लेकिन अबू उबैदा बिन जर्राह का मकान क्या है? झोपड़ी। अमीरुल मोमिनीन अंदर गए पास में, और जैसे अंदर दाखिल हुए उनके घर के अंदर नजर पड़ी। घर में क्या देखते हैं कि एक चटाई मौजूद है, सिर्फ एक चटाई। फिर नजर पड़ती है एक छोटा सा बर्तन मौजूद है। नजर ऊपर पड़ी तो आपने देखा कि एक तलवार भी मौजूद है, बाकी घर में कोई सामान ही नहीं है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, आए अबू उबैदा बिन जर्राह, इन तीन चीजों से तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है? तुम तो गवर्नर हो, तुम तो यहाँ के मुख्यमंत्री हो। आए अबू उबैदा बिन जर्राह, इससे तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है? अबू उबैदा बिन जर्राह कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, जब मुझे नींद आती है, जब मुझे सोना होता है, जब मुझे आराम करना होता है, इसी चटाई पे मैं आराम कर लेता हूँ। नमाज पढ़ना रहता है, इसी चटाई पे मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। आए अमीरुल मोमिनीन, जब मुझे खाना खाना होता है, रात में इसी बर्तन पे रोटियां भिगोने के लिए दे देता हूँ। एक खातून, एक औरत, तो उसको मैं आटा दे देता हूँ और वो रोटियां बना करके मुझे दे देता है, मैं उसकी उजरत में उसे दे देता हूँ। यानी 2-4 दिन के लिए रोटियां मैं बनवा लेता हूँ, और वही सूखी रोटियां रात में के तारीकी में, रात में बर्तन में डाल देता हूँ, और सुबह जब वो रोटी भीग जाती है, नरम हो जाती है, तो उसी रोटी को मैं खा लेता हूं। अमीरुल मोमिनीन ने ये सुना, हजरत उमर फारूक ने जब ये सुना तो आंखों में आंसू आ गए। आए अबू उबैदा बिन जर्राह, आए अबू उबैदा, तुमको दुनियादार किसी ने बना न सका, तुमको अल्लाह से कोई दूर न कर सका, तुमको आखिरत से कोई दूर न कर सका। आए अबू उबैदा बिन जर्राह, अगर तू जन्नत में नहीं जाएगा तो फिर और कौन जन्नत में जाएगा? गौर करो मेरे प्यारे साथियों, ये कैसे लोग थे जो दुनिया से ज्यादा आखिरत से मोहब्बत करते थे, जिम्मेदारी जो थी उस जिम्मेदारी को निभाया करते थे।
ये तो गवर्नर की मैं बात कर रहा हूं। उमर फारूक की जिंदगी पढ़ेंगे, सीरत की किताबें पढ़ो मुसलमानों। उमर फारूक ने जिंदगी कैसे गुजारी, अल्लाह के कसम लोग मिलने के लिए आते थे और कई कई लाख मील का वो मालिक उमर फारूक इतने बड़े बादशाह से मिलने आते थे, देखते थे कि रास्ते में जमीन पे पत्थर पे सर रख करके लेटा हुआ है। कोई पूछता था कि तुम्हारा बादशाह कौन, तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन कौन, जवाब देता था वो देखिए जो जमीन पे लेटा हुआ पत्थर पे सर रखा है, यही हमारा अमीरुल मोमिनीन। और हमारे यहाँ दुनियादारी मत पूछिए मेरे भाइयों। तो दुनिया से हमने मोहब्बत कर ली है। आपने कभी फरमाया था दीन से दूरी क्यों? क्योंकि दुनियादार बन चुके। आपने कभी फरमाया था एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा। अभी देखिए हमारी तादाद की कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तादाद है हमारी। फिर आपने फरमाया तादाद तो ज्यादा होगी लेकिन मुसलमानों के अंदर एक बीमारी आ जाएगी और उस बीमारी का नाम वहन होगा। सहाबा कहते अल्लाह के नबी हमने वहन नहीं समझा। व्हाट इज द वहन? वहन किसे कहते हैं हमें मालूम नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। इस बीमारी का मतलब यह है कि दुनिया से बड़ी मोहब्बत करने लगोगे और आखिरत को, मौत को भूल जाओगे। आज देखिए दुनिया से कितनी मोहब्बत हो रही है। जहां पैसे वाला लड़का देखा लड़की उसी की दीवानी हो गई। एक मिनट, আচ্ছা ওই মহিলাদের প্যান্ডালে যে স্ক্রিন আছে ওটা চলে না, ঠিক করেন। মহিলাদের প্যান্ডালে যেটা স্ক্রিন আছে ওটাকে ঠিক করেন, ওটা ঠিক চলছে না। हाँ ये तो जरूरी है भाई, महिला के यहाँ आप उसको ठीक ठाक कर दीजिए। वो तो अपनी जगह पे हैं, उनको दिखाई अगर नहीं दे रहा है उसका सब कुछ क्लियर कीजिए, वरना अफरा तफरी ज्यादा मचेगी। उसको जरूरी है ठीक करना और वो सारी चीज आप ठीक कीजिए। क्या फरमाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हो दुनिया व कराहियतुल मौत। दुनिया से तुम बड़ी मोहब्बत करने लगोगे और आखिरत से नफरत करने लगोगे। मौत से तुम नफरत करने लगोगे, आखिरत से तुम नफरत करने लगोगे। आज देखो दुनियादारी कितनी ज्यादा बढ़ गई। लड़का पैसे वाला है, दुनियादार है, लड़के पास दौलत है तो लड़कियां उन्हीं लड़कों को सेलेक्ट करती है। पैसे वाला लड़का है, दीनदारी है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दौलत वाला है, बिल्डिंग वाला है, शादी करेंगे उसी से। लड़कियां भी दौलत देखने लगी तो लड़के भी दौलत वाले, लड़कियां लड़के भी, लड़की उसी लड़की को सेलेक्ट करेंगे। लड़की पैसे वाली है, बाप पैसे वाला है, क्योंकि माल मिलेगा ना, जहेज मिलेगा ना, उसी घर में शादी आज लड़के लोग कर रहे हैं। आप देख सकते कि दुनियादार कितनी ज्यादा हमारे दिलों में रच बच चुकी है। गरीब लड़कियों से निकाह नहीं करने को रेडी है और गरीब लड़कियों को अपनी बीवी बनाने के लिए लोग रेडी नहीं है। क्या रखा? गौर करो मेरे भाइयों, तुम अमीरी और गरीबी में चले गए, दीनदारी तेरे यहां कहां गई? नबी की हदीस कहां गई? नबी का फरमान कहां गया? आपने कभी फरमाया था निकाह करना है तो करो तुम दीनदार लड़की से, फज़फर बिज़ातिद्दीन। ऐ लोगो दीनदार लड़कियों को सेलेक्ट करो, दीनदार लड़कों को सेलेक्ट करो। मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजू इल्ला तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन नरीज़। क्या फरमाया? अगर दीनदार लड़के का रिश्ता तेरे घर में आए, दीनदार लड़का हो, दीनदार तेरे घर में रिश्ता आए, देर मत करो, दीनदार लड़के को अपनी बेटी दे दो, अपनी बहन दे दो। अगर तुमने दीनदारी नहीं अपनाई तो अगर अब तुमने निकाह न करवाया तो समझ जाओ फितनतुन फिल अर्ज़, जमीन में फितना मुब्तला हो जाएगा, जमीन के अंदर फितना बर्पा हो जाएगा। देख रहे हैं आज जिनाकारियां जो बढ़ रही है
और लड़कियां जो भाग रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, दीन से दूरी, दुनिया से मोहब्बत, आखिरत से नफरत। मेरे भाइयों, इस वजह से समाज के अंदर जिनाकारियां बढ़ रही हैं। दीन की दूरी से सबसे बड़ी वजह है दुनिया से मोहब्बत। गौर करिए आप, हम और आप दुनिया से इतनी मोहब्बत करने लगे हैं और जिसकी वजह से ये मामला हो रहा है। फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, मौत से नफरत करने लगोगे, मौत को भूल जाओगे। आए लोगों, मौत से जो भूल गया सबसे बड़ा बेवकूफ, सबसे बड़ा बेवकूफ। आखिरत को भूल गया सबसे बड़ा बेवकूफ। आखिरत को जिसने याद रखा सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा चालाक और सबसे बड़ा होशियार। सबसे बड़ा होशियार आदमी, आपके यहाँ चालाक आदमी, सबसे बड़ा वही है जो अपनी जिंदगी में हमेशा आखिरत को अव्वल नंबर पे रखता हो। अव्वल नंबर पे। नमाज का वक्त नमाज पढ़ ले, हाँ, कुरान पढ़ने का टाइम मिले तो कुरान पढ़ ले, तौबा इस्तगफार करता रहे। अल्लाह के राह में देने का मामला है तो फौरन दे दे, क्या पता जिंदगी कब खत्म हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबसे बड़ा चतुर चालाक, सबसे बड़ा होशियार आदमी वही है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। अल कय्यसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत। सबसे बड़ा होशियार चतुर चालाक आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। दीन से दूरी की वजह यह है कि दुनिया से मोहब्बत, और अगर आखिरत से मोहब्बत हो, आखिरत से लगाव हो, तो हर मामलात में वो बहुत सोच समझ करके कदम उठाएगा। मसलन निकाह करेगा तो दीनदार लड़कियों को अपनाएगा, दुनियादार को नहीं, छल कपट को नहीं। हाँ, अब ऐसी लड़कियों को अगर बीवी बना लिया जाए तो उसके मेकअप में ही आपके तमाम खर्चे खत्म। नमाज तो पढ़ना है नहीं, क्योंकि तुमने उसके इंस्टाग्राम देख करके तुमने उससे निकाह किया है, उसके रील देख करके तुमने उससे शादी की है, उसके मेकअप देख करके तुमने उससे ब्याह किया है। तो जाहिर सी बात है वो दीनदार होगी कहां से? तुमने दीनदारी देखी नहीं तो जाहिर सी बात है आपको दुनिया के करीब करेगी, वो आखिरत से दूर कर देगी। इस वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया था, दुनिया से दूर होने की वजह, दुनिया से मोहब्बत, आखिरत से दूर होने की वजह मेरे भाइयों दुनिया से मोहब्बत। फिर आपने फरमाया मौत से नफरत। हम और आप मौत को भूल चुके हैं। कौन मौत को याद करता है? कितने जनाजे की नमाज रोज हो रही है, कितने हम और आप पढ़ रहे हैं, कितने लोग मौत की खबर मिल रही है कि फला जवान लड़का एक्सीडेंट होकर मर गया, फला आदमी की किडनी खराब हो गई, फला हार्ट अटैक में अचानक मर गया। सुन रहे हैं फिर भी उस खबर की तैयारी नहीं कर रहे। अभी थोड़ी बारिश के झरोके क्या आए, चंद बूंदे क्या गिरी, लोग भागने लगे। थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं आए। चाच की लोगों, पाकुड़ के रहने वालों, सुन लो, तुम दुनिया की थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तुम कब्र की तकलीफ कैसे बर्दाश्त करोगे? कैसे उस कब्र की तकलीफ बर्दाश्त करोगे? आखिरत को तुम भुला बैठे हो। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं, अक्सरू जिक्रा हादिमुल लज्जात। आई दुनिया के लोगों, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज को ज्यादा से ज्यादा याद किया करो। अक्सरू जिक्रा हाजिमुल लज्जात, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज को ज्यादा से ज्यादा याद किया करो। फरमाया वो कौन सी चीज? अल्लाह के नबी बताइए। आपने जवाब दिया अल मौत, मौत को याद करो। मौत तुम्हें आएगी, इस मौत से तुम बच नहीं सकते हो, किसी को कोई बच नहीं सकता। अगर किसी को मौत से छुटकारा पाना था, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो शख्सियत थी। लेकिन जब नबी को मौत आ गई, मेरे भाइयों सहाबा को मौत आ गई, तो हमारे और आप जैसे लोगों को मौत तो आनी है, कब्र में जाना है।
जहां न तकिया न बिस्तर न कूलर न पंखा कुछ नहीं, उस कब्र में लेटना है, उस कब्र में सोना है। ए चाचकी के लोगों, आई पाकुड़ के रहने वालों, उस कब्र को तुम भुला बैठे हो। उस कब्र की तैयारी कर लो। दीन की दूरी से, दीन से दूरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने आखिरत को भुला दिया है। दो वजह। तीसरी वजह, दीन से दूरी की तीसरी वजह यह है हमारी और आपकी बुरी सोहबत, ये कह लीजिए गलत दोस्ती, संगत। हमारे और ताल्लुकात, जाहिर सी बात हर लड़का का कोई ना कोई फ्रेंड है, हर लड़की का कोई ना कोई फ्रेंड सहेली है, हर मर्द का कोई ना कोई अपना दोस्त है। दीन से दूरी की सबसे दूसरी तीसरी वजह यह है कि दोस्त अगर आपका बुरा है तो आपको दीन से दूर कर देगा और आपको दुनियादार बना देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अलमरु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। ऐ लोगों सुन लो, हर आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। एक आदमी शराब नहीं पीता, किसी के साथ रहने लगा, अब रोज वो शराब पी रहा है, उसका दोस्त नहीं पी रहा है। एक दिन करे थोड़ा पी ले, यार कुछ नहीं हो, थोड़ा सा बस एक चुस्की ले ले, धीरे 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 पता चला इससे भी बड़ा शराबी ये बन गया। दोस्त के चक्कर में वो भी शराबी बन गया। हाँ, जिना नहीं करता लेकिन एक दोस्त जिना करता है, रोजाना अलग अलग गर्लफ्रेंड को ले जा करके गलत काम करता है। उसका दोस्त देखता वो कहता हमारे लिए भी कोई ढूंढ दो। मेरे भाइयों, फरमाया ये दोस्त दोस्त को बिगाड़ करके रख देता है। अलमरो अला दीन खलीलिही, दोस्त अपने दीन पर होता है। अगर दोस्त दीनदार तो दोस्त को भी दीनदार बना देता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हजरत अबू बकर इतने बड़े अल्लाह के नजर में प्यारे हुए, सिद्दीक का अगर लक़ब आपको मिला तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ उठना बैठना था, नबी के साथ आपका रहना था। मेरे प्यारे साथियों, अगर दोस्ती आपकी खराब हो गई तो आप खराब हो सकते। इस वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर दोस्त बनाओ तो अच्छा बनाओ। आपने मिसाल भी दी और फरमाया अगर इत्र बेचने वाले की दुकान में जाओगे, उससे दोस्ती करोगे तो जाहिर सी बात, इत्र खरीदो या ना खरीदो, खुशबू खरीदो या ना खरीदो, उसकी खुशबू आपके कपड़ों से आएगी, क्योंकि आपकी दोस्ती इत्र बेचने वाले के साथ। मिसाल दी और आपने फरमाया अगर आप लोहा, जो लोहा बनाता है ना, उसके साथ अगर आपकी दोस्ती और भट्टी में वो रहता है, लोहा गरम करता है, लोहे को पीटता है और उसी से चिंगारी आती है, फरमाया अगर उसके साथ रहोगे तो उसके आपके कपड़े खराब कर देंगे और उसकी वजह से आपके कपड़े जल सकते हैं। आपने मिसाल दी, इस वजह से आप अच्छे को अपना दोस्त बनाओ। आई लड़कियों, आई मेरी माँ और बहनों, सहेलियां बनाओ, फ्रेंड बनाओ, तो ऐसी लड़कियों को फ्रेंड बनाओ जो दीनदार हो, जो हयादार हो, जो इस्लाम को फॉलो करने वाली हो, जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक चलने वाली हो। ऐसों को अपना दोस्त बनाओ, तब आपके अंदर दीनदारी आ सकती है। मौलाना लोगों से ताल्लुक में रहिएगा तो दीन का मसला जान जाइएगा, और कभी मौलवी मौलाना से इमाम से कोई ताल्लुक ही नहीं तो उसको कोई मसला ही नहीं मालूम हो, कुछ नहीं मालूम होगा। नमाज का मसला पूछ दो, उससे नहीं बताएगा। नमाज के अंदर कौन कौन से दुआ पढ़ी जाएगी नहीं बता सकता, क्योंकि आलिम उलमा के सोहबत में है नहीं। हाँ मेरे भाइयों, अगर आप उलमा के सोहबत में रहें, दीनदार लोगों के सोहबत में रहें तो दीनदारी आ जाएगी। बेदीन और बेहया लोगों की सोहबत में रहें, उनके साथ आपकी दोस्ती रही तो बेदीनी आ जाएगी। चोरों के साथ रहेंगे तो चोर बनेंगे, लुटेरों के साथ रहेंगे तो लुटेरे बनेंगे। मेरे भाइयों, जिनाकारियों के साथ रहेंगे तो जिनाकार बनेंगे। इस वजह से इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्ती के बारे में फरमाया कि अच्छे दोस्त अपनाओ, और किसी को चेक करना हो कि ये बंदा कैसा है तो ये देखो कि इसका दोस्त कैसा है।
तो तीसरा काम हमें और आपको ये करना है कि हमें अपने दोस्ती पे नजर रखनी कि मेरा दोस्त कैसा है। जो दोस्त आपको कहता है चल ना यार फिल्म देख के आते हैं, चल ना जरा बाजार घूम के आते हैं, अजान हो रही है लेकिन नमाज के लिए आपको, आप जा रहे हैं नमाज, क्या यार बाद में पढ़ लेंगे, छोड़ हटा ना। तो आप ऐसों से दोस्ती खत्म करो मेरे भाइयों, वरना दुनियादार आपको बना देंगे ये, और दीन से, आखिरत से, जन्नत से आपको ये लोग दूर कर देंगे। इस वजह से दोस्ती बेहतर तरीके से करो। तीसरा काम। चौथा काम आपको ये करना है, ये करना है चौथा काम, अगर दीन से आपको करीब होना है, दीन से दूरी की चौथा काम ये है कि नमाज की पाबंदी हम और आप नहीं कर रहे हैं। नमाज नहीं है तो दीन से दूर हो जाएंगे, और अगर नमाज आप पढ़ेंगे तो दीन के करीब आ जाएंगे। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कुरान कहता है अकीमिस्सला, ऐ लोगों नमाज कायम करो। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोक दिया करती है। यानी नमाज आप पढ़ेंगे तो दीन से करीब आ जाएंगे, दुनिया से जरा दूर हो जाएंगे, आखिरत से जुड़ जाएंगे। नमाज के पाबंद हो जाइए। नमाज से जितने पाबंदी आपकी होगी उतना आप दीन से करीब होंगे, और नमाज आपकी जितनी छूटेगी, नमाज से जितना दूर होंगे उतना ही आप दीन से भी दूर होते चले जाएंगे। इसी वजह से अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे से बच्चे को तरबियत करने का तरीका आपने बताया, और आपने उसको नमाज की अहमियत के बारे में ये आपने फरमाया, जब बच्चा 5, 6, 7 साल का हो तो मुरो औलादकुम बिस्सलाह, उस बच्चे को तुम नमाज पढ़ने का हुक्म दो। छोटा बच्चा दीन के अंदर में कैसे रहेगा, दीन से दूर नहीं होगा। क्यों? जब आप ये काम करेंगे। कौन सा? फरमाया मुरो औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब बच्चा 7 साल का हो तो फिर बच्चे को तुम नमाज पढ़ने का हुक्म दे दो। नमाज पढ़ने का हुक्म दे दो। जब तुम नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो अपना छोटा सा बच्चा को भी किसी तरीके से वजू बनवाओ, उसको भी तुम नमाज पढ़ने के लिए लेकर के जाओ, उसके लिए भी मुसल्ला बिछाओ, उसको भी नमाज पढ़ने की प्रैक्टिस करवाओ। और अगर लड़की है तो यही काम माँ करें, अपनी छोटी सी बेटी को भी वो नमाजी बनाए, 7 साल में उसको भी नमाज पढ़ने का हुक्म दें। यहाँ 7 साल में नमाज पढ़ने का नहीं, जब माँ ही नमाज नहीं पढ़ेगी तो बेटी को कहां से बोलेगी, बाप ही नमाज न पढ़े तो बेटे को कहां से बोले। आपने फरमाया जब बच्चा 10 साल का हो और नमाज न पढ़े, वज़रिबूहुम, तुम उसको मारो, मार मार करके नमाज पढ़ाओ। दीन से दूरी की एक वजह यह भी है कि हमने नमाज को तर्क कर दिया, हमने नमाज को छोड़ दिया, और उस नमाज को जो कयामत के दिन सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। बंद सबसे पहले इबादत के मामलात में सबसे पहले बंदे से इसी नमाज के ताल्लुक से सवाल होगा। नमाज है तो दीन है, नमाज है तो इस्लाम है, नमाज ही तो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली कोई चीज है। बैन अल अब्दी व बैन अल कुफ्र तर्क सलाह, आपने फरमाया नमाज ही तो है कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क करने वाली कोई चीज। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, आज देखिए कि मस्जिदें रमजान में फुल थी, लेकिन अभी जाइए आप ज़ोहर असर मगरिब इशा देख लीजिए, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये कैसी तरबियत हमने दी बच्चों को, उसको लगता है कि रमजान ही में नमाज है। क्यों? क्योंकि बाप रमजान ही में नमाज पढ़ता है, माँ रमजान ही में नमाज पढ़ती है, तो जाहिर सी बात है कि बेटा बेटी रमजान ही में तो नमाज पढ़ेंगे। अगर बाप कंटिन्यू 12 महीने नमाज अदा करे तो बेटे भी 12 महीने नमाज पढ़ेंगे। अभी जब हम नमाज पढ़ने के लिए जब जाते हैं, छोटा सा बच्चा को लेकर के जाते हैं, साथ में जाता है, साथ में नमाज पढ़ता है, उसको अभी से माहौल मालूम हो रहा है कि सिर्फ रमजान में नमाज नहीं है, यहां तक कि कुरान ये ऐलान करते हुए कहता है वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन।